These ants and the animals and the peacock or hare, எறும்பு, முயல்கள் மாத்திரமல்ல அந்த மயில் போன்றவை ఈ చీమలు సాధారణ జంతువుల ఈ కుందేలు నెమలి అటువంటివి కూడా they try to find out where there's a real vitamin foods. எங்கே உண்மையான சத்தான ஆகாரம் இருக்குது என்பதை கண்டுகொள்ள முயற்சிக்கின்றன. శక్తివంతమైన విటమిన్లు కలిగిన ఆహారం ఎక్కడుందో తెలుసుకుంటే If you put plain white rice, nothing will happen to that. வெறும் சோறு மாத்திரம் அதுக்கு போட்டு பார்த்துட்டு அவைகள் அதற்காக ஓடி வராது. వట్టి అన్నం పెడితే మాత్రం దానికోసం పరిగెట్టరాదు. But if the skin is on that, like red rice, it will soon spoil it. அதை விட நல்ல சத்துள்ள ஆகாரமாகிய இந்த சிகப்பரிசி அதே விதமாக ஏதாவது போட்டிருந்தால் அது சீக்கிரமாக முடித்துவிடும், அழித்துவிடும். కానీ శక్తివంతమైన ఎర్రటి బియ్యం లాంటివి వేస్తే త్వరగా తినేస్తాయి అవి. Like soya beans, when you were putting the soya beans here, அங்கே சோயா பீன்ஸ் நாம் அங்கே பயிரிட்ட பொழுது ఇక్కడ సోయా బీన్స్ పైరు చేసినప్పుడు all the hares came and eat all the soya beans. எல்லா அநேக முயல்கள் எல்லா சோயா பீன்ஸையும் சாப்பிட்டு முடித்து விட்டது. చాలా కుందేళ్ళు వచ్చి అవన్నీ తినేసాయి. But when you put other things, they are not worried. மற்ற காரியங்களை அங்கே பயிர் செய்யும் பொழுது அவைகள் அதை குறித்து கவலைப்படுவதில்லை. మిగిలిన వాటి వేసినప్పుడు అవి అంతగా చింతించలేదు. So even the peacocks and other things, they know where there is life. ஆகவே மற்ற ஜீவ ஜந்துக்கள் கூட அவைகளுக்கு எங்கே அதிகமாக ஜீவன் இருக்கு அறிந்து கொண்டிருக்கிறது. ఈ నెమలి వాటికి కూడా ఎక్కువగా జీవం ఎక్కడుందో తెలుసు. So we have to find out where there is life. நாமும் ஜீவன் எங்கே இருக்கிறது என்பதை நாமும் கண்டுகொள்ள வேண்டும். మనం కూడా జీవం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి. And now today, இன்றைக்கு ఈ రోజున we have to know the message. செய்தியை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். సందేశం మనం తెలుసుకోవాలి. What is the sin against the Holy Ghost? பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமான பாவம் என்பது என்ன? పరిశుద్ధాత్మకు విరోధమైన పాపం అంటే ఏంటి? 1 John 5th chapter, 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 5వ అధ్యాయం 15 and 16. 15 16ஆம் வசனங்கள். 15 16 நாம் எதை கேட்டாலும் அவர் நமக்கு செவி கொடுக்கிறார் என்று நாம் அறிந்திருந்தோமானால் அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளை பெற்றுக் கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். மரணத்துக்கு ஏதுவில்லாத பாவத்தின் தன் சகோதரன் செய்ய ஒருவன் கண்டால் அவன் வேண்டுதல் செய்ய கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார். யாரு கண்டால் மரணத்துக்கு ஏதுவில்லாத பாவத்தை செய்தவர்களுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு, அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன். Sin unto death, I do not say that he shall pray for it. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு, அதை குறித்து வேண்டுதல் செய்ய நான் சொல்லேன். మరణకరమైన పాపం కలదు, అట్టిదాని గురించి వేడుకొనవలెనని నేను చెప్పట్లేదు. And they don't clearly say what that sin is. அந்த பாவம் என்ன என்பதை குறித்து தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை. ఆ పాపం ఏంటో ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పలేదు. Even John was hiding that. யோவான் கூட அதை மறைத்து வைத்திருந்தான். యోహాను కూడా దాన్ని మరుగు చేస్తున్నాడు. Hebrews 6, எபிரேயர் 6 4 and 6. 4ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம். 4, 5, 6. ஏனெனில் ஒரு தினம் பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரமையை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றும் தேவனுடைய நல்வார்த்தையும் இனிவரும் உலகத்தின் பலன்களையும் ருசி பார்த்தும் மறுதலித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்துகிறபடியால் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம். 4వ వాక్యం నుంచి 6వ వాక్యం వరకు ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూసి పరిశుద్ధాత్మల పాలివారై దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావం అనుభవించిన తర్వాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయచ్చు బాహాటంగా ఆయనను అవమానపరచుతున్నారు గనక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టివారిని మరలా నూతన పరచుట అసాధ్యము. 7ஆம் வசனம். எப்படி వాక్యం தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுவதற்கு ஏற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ఆశీర్వాదం பெறும். ముడి చెడిகளை తరచుగా కూలి వర్షమును త్రాగి ఎవరి కొరకు వ్యవసాయం చేయబడదో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనము పొందును. முள்செடிகளையும் முள்பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுவதற்கு ஏற்றதுமாக இருக்கிறது, சுட்டரிக்கப்படுவதே அதன் முடிவு. అయితే ముళ్ళ తుప్పలను గచ్చ తీగలను దాని మీద పెరిగిన ఎడల అది పనికిరాదని విసర్జింపబడి శాపం పొందదగినది. Now the thing is, காரியம் என்னவென்றால் ఇక్కడున్న విషయం ఏంటంటే in this world there are 2 plants. இந்த உலகத்திலே 2 விதமான விருட்சங்கள் இருக்கிறது. ఈ భూమి మీద 2 రకాల చెట్లు ఉన్నాయి. One plant planted by God himself. ஒரு விருட்சமானது தேவனாலே நடப்பட்டது. ఒక వృక్షాన్ని దేవుడే నాటుతున్నాడు. That's why Jesus said, அதுதான் இயேசு சொன்னார், అందుకే యేసు చెప్తున్నాడు, any plant which my father did not plant will be rooted out. என் பிதாவால் நடப்படாத எந்த செடியும் வேரோடு பிடுங்கி எறியப்படும். నా తండ్రి చేత నాటబడిన ప్రతి చెట్టు కూడా వేరుతో పెకిలింపబడుతుంది. The question is whether you take baptism or not, whether you are planted by God or not. நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறீர்களா எடுக்கவில்லை அதை குறித்து காரியம் இல்லை, நீங்கள் தேவனால் நடப்பட்டிருக்கிறீர்களா. మీరు బాప్టిజం తీసుకున్నారా లేదా సమస్య కాదు, కానీ మీరు దేవుని చేత నాటబడ్డారా. Holy Ghost comes to everybody. பரிசுத்தாவி எல்லாருக்கும் வருகிறது. పరిశుద్ధాత్మ అందరికి వస్తుంది. It's like a rain. அது ஒரு மலையை போல. అదొక వర్షం లాగా. Suppose there is buffaloes எருமை மாடு இருக்கிறது வைத்துக்கொள்வோம். ఈ గేదెలు ఉన్నాయి అనుకోండి. and buildings, கட்டடங்கள் இருக்கிறது, కట్టడాలు ఉన్నాయి, thorns, முட்கள், ముండ్లు, paddy. நெல், వరి పంట, Rain can fall on everything. மழை இவை எல்லாவற்றின் மேலும் விழ முடியும். వర్షం అన్నిటి మీద పడుతుంది. But you can't change the paddy and thorn. Paddy is paddy and thorn is thorn and buffalo is a buffalo. முள்ளை நெல்லாகவோ நெல்லை முள்ளாகவோ மாற்ற முடியாது. அதே விதமாக நெல் தான், முள்ளு தான், நம்ம எருமை மாடு தான். వడ్లను ముండ్లుగానో ముండ్లను వడ్లుగానో మార్చలేరు. అదే విధంగా గేదెలు కూడా. Thorn in the beginning is green.
முள் செடியானது ஆரம்பத்திலே பச்சையாக இருக்கிறது. ముండ్ల చెట్టు ప్రారంభంలో పచ్చగా ఉంటుంది, Paddy also is green. நெல்லும் ஆரம்பத்திலே பச்சையாக இருக்கிறது. వరి కూడా అలాగే ఉంటది. But ஆனால் after they grow, அவைகள் வளர்ந்த பின்பு పెరిగిన కొలది paddy is paddy and thorn is thorn. It will be pricking at everybody. நெல் நெல்லாக தான் இருக்கிறது, முள் முள்ளாக தான் இருக்கிறது, எப்பொழுதும் எல்லாரையும் குத்தி கொண்டே இருக்கும். వడ్లు వడ్లుగానే ఉంటాయి, ముండ్లు ముండ్లుగానే ఉంటాయి, అందరినీ పొడుచుకుంటాయి. That's what Jesus said. ஆகவே தான் இயேசு சொன்னார், అందుకే ఏసు చెప్తున్నాడు, You should not eat even with people who are fond of money and worldly fame. பண ஆசைக்கும் உலக பிரகாரமான புகழையும் விரும்புகிறவர்கள் கூட நீங்கள் சேர்ந்து சாப்பிட கூட கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார். డబ్బాస కలిగిన వాళ్ళతోనూ లోక కీర్తి ఆశించే వాళ్ళతో కూడా మీరు చేరి భోజనం కూడా చేయకూడదని చెప్తున్నాడు. One day, one rich man ஒரு நாள் ஒரு பணக்கார மனுஷன் ఒక రోజు ఒక ధనవంతుడు who was once in our ministry நம்முடைய ஊழியத்தில் ஒரு சமயத்தில் இருந்தவர் ఒక సమయంలో మన సేవలో ఉన్నాడు. called me to his house, என்னை தம்முடைய வீட்டுக்கு அழைத்தார். నన్ను తన ఇంటికి పిలిచాడు. have something to eat. ஏதாவது வந்து சாப்பிட்டு விட்டு போங்கள். ఏదన్నా తిని వెళ్ళండి అన్నాడు. So I ate. நான் சாப்பிட்டேன். కాబట్టి నేను వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నాను. I came out of the house, நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தேன். ఇంట్లో నుంచి బయట వచ్చాను. just vomited and fell into the gutters there. அங்கே சரியா வாந்தி எடுக்க வந்து அங்கே உள்ள குழியில விழ வேண்டியதாயிட்டு. నేను ఎక్కువగా వాంతి చేసుకుని ఆ పక్కన ఉన్న గుంతలో పడాల్సి ఉంది. I couldn't get up. எழும்ப கூட முடியவில்லை. అలా పడిపోయి Then లేవలేకపోయాను. one rickshaw man took me and on a rickshaw and took me home. அப்பொழுது ஒரு ரிக்ஷாக்காரர் வந்து என்னை கண்டு ரிக்ஷாவில் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டில் கொண்டு சேர்த்தான். అప్పుడు ఒక రిక్షా వాడు నన్ను చూసి రిక్షాలో తీసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. From that time, அந்த சமயத்திலிருந்து ఆ సమయం నుంచి I am very careful நான் அதுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருப்பேன். నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను. because covetousness is sin. என்றால் பொருளாசை என்பது பாவம். ధనాశ అనేది పాపం. Today, இன்றைக்கு ఈ రోజున usually we find people who want to serve God, they leave God for the money. பொதுவாக இன்னைக்கு அநேகர் தேவனை சேவிக்க வேண்டும் என்று வருகிறவர்கள் பணத்துக்காக அநேகம் தடவை தேவனை விட்டு போய் விடுகிறார்கள். దేవుణ్ణి సేవించాలని వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది డబ్బాస కోసం దేవుణ్ణి వదిలిపెట్టిపోతుంటారు. If they are for the Bible அவர்கள் வேதத்துக்கென்று or the இருப்பார்கள். Vedas, వాళ్ళు పరిశుద్ధ గ్రంథానికి కానీ వేదాల కోసం కానీ ఉన్నట్లయితే they won't leave us because our message is exactly fitting in the word. அவர்கள் நம்மை விட்டு போக மாட்டார்கள் என்றால் நம்முடைய செய்தியானது வார்த்தையின்படி சரியாக இருக்கிறது. వాళ్ళు మనల్ని వదిలిపోరు, ఎందుకంటే మన సందేశం వచ్చి వాక్య ప్రకారంగా ఉంటది. So the blood, people say the blood is thicker than water. ஜனங்கள் சொல்வார்கள் ரத்தமானது தண்ணீரை விட அதிகமாக கெட்டியாக இருக்கும் என்று. నీళ్ల కన్నా రక్తం బలమైందని చెప్తుంటారు. But the word of God is thicker than blood. தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ரத்தத்தை விட அதிகமாக கெட்டியாக இருக்கும். కానీ దేవుని వాక్యం రక్తానికన్నా బలమైంది. That's the people on God's word, அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற ஜனங்கள் కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో ఉన్న జనులు whom God's eyes are open for the truth, eyes are open for truth. சத்தியத்துக்கென்று தேவனால் கண்கள் திறக்கப்பட்ட ஜனங்கள் సత్యం కోసం దేవుని చేత దృష్టి తెరవబడిన వాళ్ళు They will stand. அவர்கள் நிற்பார்கள். వాళ్ళు నిలబడతారు. When I went to Malaysia, மலேசியாவுக்கு போன பொழுது నేను మలేషియాకి వెళ్ళినప్పుడు actually it blessed my wife and myself. என்னை என்னுடைய மனைவி அவர் ஆசீர்வதித்தார். నన్ను నా భార్యను ఆయన ఆశీర్వదించారు. She was telling, அவள் சொன்னாள், ఆమె చెప్పారు, இந்த ஆசிரமத்தை போட்டு கெட்டி எழுதி இல்லை உனக்கு ராவும் போலும் பெருசம் பண்ணி பெருசம் பண்ண போற நேரம் தான் எல்லாருக்கும் கொலைக்கிறது. இந்த ஆசிரமத்தை போட்டு கட்டி எழுதி இருக்கிறதுல என்ன அர்த்தம்? இங்க நம்ம எல்லாரும் பிரசங்கம் எவ்வளவு நாள் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கோம், எல்லாருக்கும் அநேகருக்கு பிரசங்கம் பண்ற நேரத்துல தான் அவங்க வெளிக்கு போக வரும். ఆశ్రమం పట్టుకొని ఏడవడంలో ఏం ప్రయోజనం? చాలా మందికి మనం ప్రసంగం చేస్తా ఉంటాం, ప్రసంగించే సమయంలోనే వాళ్ళకి దొడ్డికి వెళ్ళడానికి సమయం But for 5 years we never went. 5 வருஷ காலமா அங்கே போகவே இல்லை. కానీ అక్కడికి మేము 5 సంవత్సరాలు వెళ్ళలేదు. Once a month we may get a letter from Barnabas. பர்னபாஸ் இடத்துல இருந்து ஒருவேளை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது கடிதம் வரும். బర్నబాస్ దగ్గర నుంచి నెలకు ఒకసారి ఉత్తరం At వస్తుంది. one time, ஒரு சமயத்துல ఒకసారి about 100 people packed everything and was ready to get into the ship and come here leaving everything. கிட்டத்தட்ட 100 பேர் அங்கிருந்து எல்லாத்தையும் விட்டு இங்கே வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருந்தார்கள் கப்பல் ஏறி. 100 మంది దాకా సమస్తాన్ని వదులుకొని ఓడెక్కి ఇక్కడ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Unfortunately, the ship stopped. ஆனால் It was burnt somewhere. அந்த கப்பல் வந்து அதுக்கு முன்பதாக சில நாட்கள் முன்பதாக தீப்பிடித்து எரிந்து விட்டது. కానీ అనుకోని విధంగా ఆ ఓడ వచ్చి అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. So, ஆகவே కాబట్టి their trip was stopped. அவர்கள் வருகிற அந்த பிரயாணம் ரத்தானது. వాళ్ళ ప్రయాణం రద్దయిపోయింది. But they had all our messages ஆனால் அவர்கள் நம்முடைய செய்திகள் எல்லாத்தையும் கேட்டார்கள். కానీ వాళ్ళు మన సందేశాలన్నీ వింటున్నారు. without seeing each other. ஒருவர் பார்த்து கொள்ளாமலேயே ఒకరినొకరు చూసుకోకుండానే When we landed in the airport, நாங்கள் அங்கே விமான தளத்தில் இறங்கின பொழுது అక్కడ విమాన ఆశ్రయంలో దిగినప్పుడు and the man at the office said, அந்த ஆபீஸ் அலுவலகத்தில் இருக்கிற ஆள் சொன்னார், ఆఫీస్ లో ఉన్నతను చెప్పాడు, you can't go unless you have a lot of money. உனக்கு அதிகமாக பணம் இல்லாட்டால் நீ உள்ளே போக முடியாது. ఎక్కువ డబ్బు లేకుంటే లోపల పోలేరు. Then Barnabas and his brother came. ஒரு பர்னபாஸ் அவருடைய சகோதரன் வந்தார். బర్నబాస్ అతని సోదరుడు వచ్చాడు. So he is our father. அவர் எங்களுடைய அப்பா. అతను మా తండ్రి. That will ask me, அவர் இடத்தில் கேட்டார், అతను నన్ను అడిగాడు, இது உங்க மகனா? இது உங்க மகனாரு கேட்டார். ఇతను మీ అబ్బాయి అని అడిగారు. நான் இல்லைன்னு. நான் இல்லன்னு சொல்லிட்டேன். నేను లేదని చెప్పాను. ஒரு மாதிரி மகன் தான் அப்படின்னு. ஒரு மாதிரியா மகன் தான் சொன்னேன். ఒక విధంగా కుమారుడే. உங்க வயித்துல பிறந்த மகனா? உங்களுக்கு பிறந்த மகனா? మీకు పుట్టిన అబ్బాయా? இல்ல இல்லை. కాదు. But then he told them, you must learn to speak the truth. அப்பொழுது அவர்கள் அட்வைஸ் பண்றாங்க. நீங்க எப்பவுமே உண்மை சொல்ல படிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார். మీరు ఎప్పుడు నిజమే మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలని వాళ్ళు చెప్పారు. Yes, he is our godfather. அவர் தான் எங்களுக்கு தெய்வீக தகப்பன். అతనే మా దైవిక తండ్రి. அப்படி சொல்லுது. அப்படி சொல்லு. நினைக்கிறீங்க. அப்படி అలా நீங்க போக చెప్పు, சொல்லிட்டார். అలాగైతే వెళ్ళొచ్చు. So I said, brother,
I didn't say yes, because that is not true. நான் கூட பிறந்த உங்களுக்கு பிறந்த மகனான்னு சொல்லும்போது நான் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டேன். அது உண்மைதான். మీ అబ్బాయిని అడిగినప్పుడు లేదని చెప్పాను, అది నిజమే కదా. But anyway, thank God, it's very clear now. எனவே எப்படி அந்த வழியானது சரியான விதத்தில் திறந்துவிட்டது. ఏ విధంగానో ఆ దారి సరైన విధంలో తెరవబడింది. But I found out நான் கண்ட காரியம் என்னவென்றால், కానీ నేనేం చూశానంటే a little group of Barnabas people, பர்னபாசுடைய சிறு கூட்டம் ஜனங்கள், బర్నబాసు యొక్క చిన్న గుంపు జనులు, all working people, எல்லாரும் வேலை செய்கிறவர்கள் தான். అందరూ ఉద్యోగస్తులే. work day after work, they work day and night like that. இரவும் பகலுமாக வேலை செய்கிறார்கள். రాత్రి పగళ్ళు పనిచేస్తారు. உட்கார்ந்து தின்னுக்கிட்டு சும்மா உட்கார்ந்து ஹalleluya praise Lord போடல அவங்க. சும்மா உட்கார்ந்து தின்னுட்டு ஹalleluya praise Lord போடல. వట్టినే తినేస్తూ హల్లెలూయా ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పడం లేదు. The neighbors and all of the place, the message is gone. அவருடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் மற்றும் எல்லா இடத்துக்கும் அவர்கள் செய்தியை பரப்புகிறார்கள். ఆ చుట్టుప్రక్కల ఉన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా ఈ సందేశాలు చెప్తున్నారు. And many Hindus came. அநேக இந்துக்கள் வந்தார்கள். చాలా మంది హిందువులు వచ్చారు. The Hindus came. இந்துக்கள் வந்து, హిందువులు వచ్చి When you put your hand, brother, such a happiness in us. நீங்கள் உங்களுடைய கையை என் மேல வைக்கும்போது கையை வச்சுக்கிட்டே இருங்க எங்க தலையில. ஒரு பெரிய ஒரு சமாதானம் சந்தோஷம் எங்களுக்கு வருகிறது. கையை எங்கள் தலையில வைத்துக்கிட்டே இருங்கள் మా சொன்னார்கள். తల మీద మీ చేతులు ఉంచినప్పుడు గొప్ప సమాధానం సంతోషం వస్తుంది కాబట్టి చేతులు తీయకుండా అలాగే ఉంచండి అని చెప్పేవాళ్ళు. Then we went from place to place, travel for a day. They came for meetings from 400 miles every week. தினம் அந்த 400 மைல் தூரத்துல இருந்து வந்து ஜெபத்திலே பங்கெடுத்து கொண்டு போனார்கள். రోజు 400 మైల్ దాకా వచ్చి ஒவ்வொரு பள்ளிக்கெல்லாம் வருவாங்க. ஒவ்வொரு வழிக்கிலுமே அங்க பங்கெடுக்க வருவார்களாம். ప్రతి శుక్రవారం అక్కడ వచ్చి కలుసుకుంటారంట ప్రార్థనలో. Then we went to those places. நாங்கள் அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போனோம். ఆ స్థలాలకంతా మేము వెళ్ళాము. In one place, the relation was a Hindu. He attacked us by witchcraft. ஒரு இடத்துல அவருடைய சிநேகிதரில் ஒருவர் இந்து, அவர் பில்லி சொல்லித்தால் எங்களை தாக்க பார்த்தார். వాళ్ళ బంధువులు ఒక అతను హిందువు, అతను మంత్రం చేసి మమ్మల్ని ఎదిరించాలని చూశాడు. And it seems when he attacks, the man will fall down. அவர் யாரையா தாக்கினால் அந்த மனுஷன் கீழே விழுந்து விடுவாராம். అలా మంత్రిస్తే ఆ మనిషి కింద పడిపోతాడంట. So I came, it attacked me, but I didn't fall down. அது என்னை வந்து தாக்கியதால் நான் கீழே விழவில்லை. నా మీద ప్రయోగించాడు కానీ నీ కింద పడలేదు. This fellow came and said, எப்படி இருக்குது, நல்ல சுகமா இருக்கீங்களா? என்கிட்ட வந்து அந்த நீங்க நல்லா சுகமா இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார். ఆ వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చి ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? అవును నేను బాగున్నాను. சரி, సరే. No headache, nothing. தலைவலி ஒன்றும் இல்லையா? తలనొప్పి ఏం లేదా? Then I said, get out. நான் வெளியே போன்னு சொன்னேன். బయట పోని చెప్పాను. Immediately went away. உடனே வெளியே போய்விட்டார். వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు. இப்ப நீங்க தான் குரு ஐயா எடுத்து. நீங்க தான் எனக்கு குருன்னு சொல்லி அவரை எடுத்துக்கொண்டு போங்கன்னு சொன்னார். ఇప్పుడు నాకు మీరే గురువు కాబట్టి దీన్ని మీరు తీసుకెళ్ళండి అని ఇచ్చేసాడు. It is all nice rules without the blood. எல்லாம் நல்ல ஒரு சட்டத்திட்டங்கள், ஆனால் ரத்தம் இல்லாமல். అంటే మంచి కట్టదిట్టాలు కానీ రక్తం లేకుండా. So we come in the bloodline. நாம ரத்தத்தின் வழியிலே வருகிறோம். కానీ మన రక్త క్రమంలో వస్తున్నాము. But we must understand. நாம் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే what beginning we had. நமக்கு இருந்த தொடக்கம் எப்படிப்பட்டது? మనకున్న ప్రారంభం ఎటువంటిది? How far we have fallen down. நாம் எவ்வளவு தூரம் நாம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறோம். మనం ఎంత దూరం పడిపోయాము? Bible tells. வேதம் சொல்லுகிறது. బైబిల్ చెప్తా ఉంది. Why the Hindus are not leaving the idol worship. இந்துக்கள் ஏன் நாங்க விக்கிரகாராதனை விடாமல் இருக்கிறார்கள்? హిందువులు ఎందుకు విగ్రహారాధన మానుకున్నారు? The only Narayana has to come to their houses and claim them. நாராயணர் வந்து அவருடைய வீடுகளுக்கு வந்து அந்த வசனங்க இருக்கு. నారాయణే వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళని తీసుకోవాల్సింది. 28 அங்கே உபகம் 4:28 29 அங்கே காணாமலும் கேளாமலும் சாப்பிடாமலும் முகராமலும் இருக்கிற மரமும் கல்லுமான மனுஷர் கைவேலையாக தேவர்களை சேவிப்பீர்கள். அப்பொழுது அங்கே இருந்து உன் தேவனாய் கர்த்தரை தேடுவாய். உன் முழு இருதத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் அவரை தேடும்போது அவரை கண்டடைவாய். ద్వితీయోపదేశకాండం 4:28-29. He will return, he said. So ஆகவே కాబట్టి now we must know what is the sin against the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமான பாவம் என்ன என்று அறிய வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ విరోధమైన పాపం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. That sin can never be forgiven. அந்த பாவம் ஒருபோதும் மன்னிக்க முடியாது. ఆ పాపం ఎప్పుడు క్షమించబడదు. அது என்ன செய்றாரு? மறைக்கிறாரு. அதை மறைக்கிறார். He is hiding that. அதை மறைக்கிறார். He said there is a sin unto death, but he is not talking about it. மரணத்துக்கு ஏதுவான ஒரு பாவம் இருக்கிறது, அதை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை. మరణం గురించి పాపం ఉంది కానీ దాని గురించి ఆయన చెప్పడం లేదు. Why they were closing it? ஏன் இதை மறைத்தார்கள்? ఎందుకు దాన్ని మరుగు చేస్తున్నారు? If he tells that, the false one will not do that sin. அவர் அதை சொல்வார் என்றால் இந்த தவறானவர்களும் அதை செய்யாமல் இருந்து அதை தப்பிக்க பார்ப்பார்கள். ఆయన దాన్ని చెప్పేస్తాడంటే తప్పైన జనం కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించకుండా దాన్ని తప్పించుకోవచ్చు. It's a trap for the false ones. தவறானவர்களுக்கு அது ஒரு பொறி மாதிரி. తప్పైన వాళ్ళకి అది ఒక వాళ్ళలాగా. When they sin against the Holy Ghost, they become blind immediately, and after they cannot understand what they experience even. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக பாவத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் கூடாகி அவர்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் அனுபவித்த காரியங்களை அவர்கள் மறைக்கப்பட்டு அவர்கள் அதை உணராமல் இருந்து விடுவார்கள். పరిశుద్ధాత్మ విరోధంగా వాళ్ళ పాపం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంతకు ముందే విన్న సంగతులు కూడా మర్చిపోయి అలా చేస్తుంటారు. What is the Holy Ghost? பரிசுத்த ஆவி என்பது என்ன? పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి? This is one of the seals, because it is hidden. But I am telling you today because my time is up. இந்த காலம் நிறைவேறுகிறது. నా కాలం పూర్తి అవుతోంది కాబట్టి ఈ మరుగు చేయబడిన కార్యం నేను చెప్తున్నాను. I am only talking today because our Pendurthi brothers are there. பெந்தூர் சகோதரர்கள் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன்.
పెందుర్తి సోదరులు ఇక్కడ ఉన్నందువల్ల చెప్తున్నాను. All these days I never told about that. இதை குறித்து நான் இவ்வளவு சொல்லவில்லை. ఇన్ని రోజులుగా నేను దాని గురించి చెప్పలేదు. Some people ask me, what is the sin against death? மரணத்துக்கு பரிசுத்த விரோதமான பாவம் என்ன என்பதை அநேகர் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் எது என்று அநேகர் கேட்டார்கள். మరణ హేతువైన పాపం ఏంటో నన్ను అడిగారు. In other place also said about sin unto death. இன்னொரு இடத்துல மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ఇంకో చోట గురించి మరణానికి హేతువైన పాపం గురించి చెప్పబడింది. அப்படி மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்ன? மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்ன? మరణానికి హేతువైన పాపం ఏంటి? That is, అదేంటంటే what is the sin unto death of Adam and Eve? ஆதாம் ஏவாளுக்கு அவர்களுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்னதா இருந்தது? ఆదాము అవ్వ మరణం కలిగేటట్టు చేసిన పాపం ఏంటి? Here eternal life. அவருக்கு நித்திய ஜீவன் இருந்தது. అతనికి నిత్య జీవం ఉంది. And his wife went and touched the fruit. அவருடைய மனைவி போய் அந்த பழத்தை தொட்டாள். అతని భార్య వెళ్ళి ఆ ఫలాన్ని ముట్టుకునింది. And then what happened? அப்பொழுது என்ன நடந்தது? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? She made this fellow eat. அவள் இவனே சாப்பிட வைத்தாள். ఇతను కూడా తినేటట్లు చేసింది. Why did Adam eat it? ஆதாம் ஏன் அதை சாப்பிட்டான்? ఆదాం ఎందుకు తిన్నాడు? He knew his wife, he will lose his wife. அவனுடைய மனைவி இழந்து விடுவான் அவனுக்கு தெரியும். తన భార్యను పోగొట్టుకుంటానని తెలుసు. So what did he do? அவன் என்ன செய்தான்? కాబట్టి ఏం చేశాడు? My father will kill my wife. என் தகப்பன் என்னுடைய மனைவியை கொண்டு விடுவார். నా తండ్రి నా భార్యను చంపేస్తాడు. I can only save her. நான் தான் அவளை காப்பாற்ற வேண்டும். నేనే ఆమెను So కాపాడాలి. he willingly took the fruit. அவனும் அவனை அறிந்து கொண்டே அந்த பழத்தை அவன் சாப்பிட்டு கொண்டான். అది తెలిసే కావాలని ఆ ఫలాన్ని என்னடா முட்டாள பயல. என்ன முட்டாள் பயலே? బుద్ధి He లేని వాడు comes angrily அதிகமாக கோபமாக வருகிறார். చాలా కోపంతో వస్తున్నాడు. about the wife. மனைவி குறித்து భార్య உன் வேலையோட பிள்ளை வருவா, பிள்ளை ஜாஸ்தி பெறுவா, like that. அதிகமாக பிள்ளை பெறுவா, வேதனோட பிள்ளை பெறுவா என்று அவருக்கு சொல்லிவிட்டார். ప్రసవ వేదంతో బిడ్డలను కట్టామని చెప్పేశాడు. So he came to the son. தன்னுடைய மகனிடத்தில் வந்தார். తన కుమారుడు பயலுக்கு பிறந்தவன முட்டா பயலுக்கு பிறந்த son of a fool. son of a fool. బుద్ధి లేని మనకి పుట్టినాడా? மகன் சிரிக்கிறான், என்ன செய்யலாம்? மகன் சிரிச்சிட்டு என்ன சொல்றான்? కుమారుడేమో నవ్వుతున్నాడు. நான் ஃபூலுக்கு மகன நீதானே அந்த ஃபூல் அப்படின்னா. நான் முட்டாளுக்கு மகன், நீ அந்த முட்டாள். నేను బుద్ధి లేని వాడికి పుట్టినవాడంటే బుద్ధి లేని వాడు నువ్వే కదా? அறிவு இருக்காடா? அறிவு இருக்கா உனக்கு? నీకు అసలు బుద్ధి உனக்கு ఉందా? தெரியும் சின்ன சாவான்னு. சின்ன மரணம் என்று தெரியுமே உனக்கு? తింటే మరణం అని నీకు తెలుసు. Then why did you eat it? அப்படின்னு ஏன் இதை சாப்பிட்டாய்? అప్పుడు ఎందుకు తిన్నావు? இல்ல எனக்கு பொண்டாட்டி வேணும். எனக்கு மனைவி வேண்டும். నాకు భార్య కావాలి. நான் பொண்டாட்டி விட்டு போனா சந்தோஷமா இருப்பேன். will I be happy without my wife? மனைவி இல்லாம நான் சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா? నా భార్య లేకుండా నేను సంతోషంగా ఉండగలనా? அவ தின்னுட்டா. அவ சாப்பிட்டா. ఆమె తినేసింది. அப்ப நீ அந்த மனைவிக்கு என்ன செய்யல? ஒரு அந்த ஆர்டர் கீழ்படியல. மனைவி அந்த கட்டளை கீழ்படியவில்லை. భార్య ఆజ్ఞకు లోబడలేదు. எனக்கு ஆதிபலி இருக்கு. எனக்கு ஆதிபலி இருக்கிறது. నాకు ఆదిబలి ఉంది. மனைவி எனக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் ஆதிபலி எஃபெக்ட் இருக்கு. மனைவி எனக்குள்ள இருக்க வரைக்கும் அந்த ஆதிபலியானது அதுக்கு when she comes out, భార్య నా లోపల ఉన్నంత వరకు ఆదిబలి యొక్క శక్తి అక్కడ ఉంది. you never gave any remedy for that. அதுக்கு எந்த పరిహారం வைக்கவில்லை. కానీ ఆమె బయట వచ్చిన తర్వాత దానికి ఎటువంటి పరిష్కారం నువ్వు ఇవ్వలేదు. இது நிமித்தம் దీని వలన தாப்பன் தாயை விட்டு தாயை விட்டு తల్లిని తండ్రిని వదిలి மனைவியோட சேர்ந்திருப்பான். மனைவியோடு சேர்ந்திருப்பார். భార్యను హత్తుకుంటాడు. This is all plan of God, you know. The deceived and the deceiver is. ஏமாறுகிறவர் தான் ஏமாத்துறவனும் ஏமாறப்பட்டவனும் ஒரே ஆளால உண்டாக்கப்பட்டவன். ஏமாறுகிறவனும் ஏமாற்றுகிறவனும் ஒரே ஆளால் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் தான். ఏమారేవాడు The deceived and the deceiver are his. ஏமாற்றுகிறவனும் ஏமாறுகிறவனும் ఏమార్చేవాళ్ళు ఏమారేవాళ్ళు அவருடையவர்கள். అతని వాళ్ళే. So ஆகவே కాబట్టి because of that we say who he fell. ஆகவே அவன் விழுந்து விட்டார் நாம் சொல்கிறோம். అతను పడిపోయాడని మనం చెప్తుంటాము. Without that we could not come to the earth. அது இல்லாமல் நாம் பூமிக்கு வர முடியாதே. అలా జరగకుంటే మనం భూమి మీదకి వచ్చే వాళ్ళం కాదు కదా. So ஆகவே కాబట్టి Adam and Eve ஆதாம் ஏவாளும் ఆదాము అవ్వ have to live that life. அவன் அந்த ஜீவியத்தை விட வேண்டியதா இருந்தது. ఆ జీవితాన్ని వాళ్ళు పోగొట్టుకోవాల్సి ఉంది. அவ தெரியாம சாப்பிட்டா this my fellow knowingly ate it. அவன் தெரியாமல் சாப்பிட்டு அவன் தெரிந்து அறிந்து சாப்பிட்டான். ఆమె తెలియకుండా తినింది కానీ ఇతనేమో తెలిసి తింటున్నాడు. They disobeyed. கீழ்ப்படியாமல் போனார்கள். అక్కడ అవిధేయులు అవుతున్నారు. But they didn't do the sin unto death. They didn't do the sin unto death. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தை அவர்கள் செய்யவில்லை. కానీ మరణానికి హేతువైన పాపాన్ని వాళ్ళు చేయడం లేదు. He ate the fruit and he died. That means eternal life went away. பழத்தை சாப்பிட்டு அவர்கள் அந்த நித்திய ஜீவனானது அவர்களை விட்டு போனது. ఆ ఫలాన్ని తినడం వల్ల నిత్య జీవం మంచి వాళ్ళని వదిలిపెట్టిపోయింది. But he can get the eternal life back. அந்த நித்திய ஜீவன் திரும்பி பெற முடியும். కానీ నిత్య జీవన్ తిరిగి పొందుకోవచ్చు. But this one, sin unto death. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்பது కానీ మరణానికి హేతువైన పాపం అనేది இந்த உலகத்திலே வசனங்க இருக்கு. It cannot be forgiven in this world and the world to come. இந்த உலகத்திலும் வருகிறவர்களுக்கு அது மன்னிக்கப்படாது. ఈ లోకంలో కానీ రాబోయే లోకంలో కానీ అది క్షమించబడదు. Matthew chapter 12, మత్తయి 12 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whoso speaketh the word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whoso speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், எந்த பாவமும் எந்த தூஷணமும் மனுஷனுக்கு மன்னிக்கப்படும், ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை. எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். எவனாகிலும் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாக பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை.
కాబట్టి నేను మీతో చెప్పినదేమనగా మనుషులకే ప్రతి పాపమును దూషణ చేయ వారికి క్షమించబడింది గాని ఆత్మ విషయమైన దూషణకు పాప క్షమాపణ లేదు. మనిషి కుమారునికి విరోధముగా మాట్లాడిన వానికి పాప క్షమాపణ కలదు గాని పరిశుద్ధాత్మకు విరోధముగా మాట్లాడడానికి యుగమందైనను రాబో యుగమందైనను పాప క్షమాపణ లేదు. So that is a very important thing and we have to be very careful. அது முக்கியமான ஒரு காரியம், அதில் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். అది చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి మనం చాలా హెచ్చరికగా ఉండాలి. What is called Holy Ghost? பரிசுத்த ஆவி என்றால் என்ன? పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి? Ghost of whom? யாருடைய ஆவி? ఎవరి యొక్క ఆత్మ అది? What is Holy Ghost? பரிசுத்த ஆவி என்றால் என்ன? పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి? That ghost அந்த ஆவியானது ఆ ఆత్మ has to come into all the bride members. எல்லா மன்னாட்டி அங்கத்திற்குள்ளும் வர வேண்டும். ప్రతి వధువులోకి రావాలి. And it is because they became unselfish அவர்கள் and brought the Holy Ghost in. தன்னை மற்றவர்களாகி பரிசுத்த ஆவியை தங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்தபடினால் వాళ్ళు స్వయం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ తనలో తీసుకున్నందువల్ల They have the righteousness of God. அவர்களுக்கு தேவனுடைய நீதி கிடைக்கிறது. వాళ్ళకి దేవుని నీతి దొరుకుతా ఉంది. Anybody attacking the righteousness of God, want him. தேவனுடைய நீதியை தாக்குகிற யாருக்கும் ஐயோ. దేవుని నీతికి విరోధంగా మాట్లాడే వాళ్ళకి అయ్యో. But it is called Holy Ghost because பரிசுத்த ஆவி என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது என்றால் అది పరిశుద్ధాత్మను ఎందుకు పిలువబడతా ఉందంటే it is the ghost of a holy person அது பரிசுத்த without sin. பாவம் இல்லாத ஒருவருடைய ஆவி. పాపం లేని పరిశుద్ధుని యొక్క ఆత్మ అది. So we have to understand, நாம் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే no man ascended into heaven except he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. யோவான் 3:13 యోవాను 3:13 పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన వాడే అనగా పరలోకంలో ఉండే మనిషి కుమారుడే తప్ప పరలోకంలోకి ఎక్కిపోయిన వాడు ఎవడను లేడు. And before the fall of man, மனுஷன் வீழ்ச்சி அடைந்ததற்கு முன்பதாக మనుషుడు పడిపోకముందు before the foundation of the world, உலக அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பதாக జగత్ పునాదికి ముందు God chose his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை தெரிந்து கொண்டார். దేవుడు తన జనాన్ని ఎన్నుకున్నాడు. So one question came, ஒரு கேள்வி வந்தது, ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, were the children of God without sin? தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாவம் இல்லாதவர்களாக இருந்தார்களா? దేవుని పిల్లలు Before the పాపం foundation లేకుండా of the world, அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பதாக జగత్ పునాదికి ముందు they were created as a human being. அவங்க மனுஷர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள். మనుషులుగా సృష్టించబడ్డారు. The sons of God doesn't mean without sin. தேவகுமார் என்பது பாவம் இல்லாதவர்கள் அர்த்தம் அல்ல. దేవుని కుమారులు అంటే పాపం లేని వాళ్ళని అర్థం కాదు. Any man who empties himself and brings the Holy Ghost inside, he becomes holy. தன்னை வெறுமையாக்கி பரிசுத்தாவை தனக்குள்ளே கொண்டு வருகிறவன் பரிசுத்தவான் ஆகிறான். తనలో ఉన్న స్వయం తీసి పరిశుద్ధాత్మ తనలో ఉంచుకున్నవాడు పరిశుద్ధుడు అవుతున్నాడు. Others are self-righteous. மற்றவர்கள் சுயநீதிக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ఇతరులంతా స్వనీతి పరులు. So, ஆகவே కాబట్టి it is not enough to get the Holy Ghost. We have to empty ourselves and get the full power of the Holy Ghost. பரிசுத்தாவை பெறுகிறது மாத்திரமல்ல, நம்மை தான் வெறுமையாக்கி பரிசுத்தாவின் முழு சக்தியையும் பெற வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ పొందుకోవడం కాదు కానీ మనల్ని మనం రిక్తులను చేసుకుని ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణాన్ని పొందుకోవాలి. So first of all, முதலாவதாக మొదటిగా many people do not know the message correctly. அநேகருக்கு இந்த செய்தியானது சரியான விதத்திலே தெரியாது. చాలా మందికి ఈ సందేశం సరైన విధంగా తెలుసుకోవడం లేదు. They know to sing Adibali, Mahabali, all right. ஆதிபலி மகாபலி என்று பாட தெரியும். ఆదిబలి మహాబలిని పాడడం அது பாட்டுங்க அப்போ. ஆதிபலி மகாபலி ஆதிபலி To sing that அதை பாடுவதற்கு అది పాడడానికి is a very fearful thing to say, to sing that. அதை பாடுவது அது பயங்கரமான ஒரு காரியம். అది పాడడానికి చాలా భయంతో ఉండాలి. Because God has taken the spirit of Christ தேவன் and putting it on the bride members. கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியை எடுத்து மனையாட்டி அங்கத்தின் மேலே போடுகிறார். క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ తీసుకుని దేవుడు వధు మీద వేస్తున్నాడు. So we are getting His Holy Spirit. நாம் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை பெறுகிறோம். మనం అతని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుంటున్నాము. Bible tells, வேதம் சொல்லுகிறது పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్తా ఉంది. எவண்ட பாவங்கள் Psalm 31. 31ஆம் சங்கீதம் కీర్తనలో 31 Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, 32వ కీర్తన. and in whose spirit there is no There guile. are two kinds of people. ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான். రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు. తన అతిక్రమణ పరిహారం నందినవాడు. If we ask forgiveness, the Lord forgives our sins and gives us the Holy Ghost. நாம் மன்னிப்பு கேட்டால் தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுக்கிறார். మనం క్షమాపణ కోరినట్లయితే ఆయన క్షమించి మనకు పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తున్నాడు. That is for everybody who sincerely seek God. உண்மையாக தேவனை உத்தமமாக தேடுகிற எல்லாருக்கும் அது பொருந்தும். యథార్థంగా దేవుని వెతికే వాళ్ళకంతా అది చెందుతుంది. At the same time tells English version, Blessed is he whose transgression is forgiven, that is the members of the earth. பூமியில் உள்ள மக்கள் అదే లోక నివాసులది. whose sin is covered. Their sins are covered by the blood of Jesus. Blessed is the man Then, unto whom then it tells about one person. இன்னொரு ஆளை குறித்து சொல்கிறார். ஒரு ஆளை குறித்து சொல்கிறார். Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, You know, for him, இவனுக்கு he doesn't put any sin in him. அக்கிரமத்தை அவன் மேல் என்ன பண்றது தமிழ்ல? எண்ணம் இருக்கிறார். He doesn't think about that man's sin. அந்த மனுஷனுடைய பாவத்தை குறித்து எண்ணுகிறது இல்லை. தெலுங்குல என்ன పాపాల போட்டிருக்கு? గురించి అతను అనుకోవడం లేదు. தெலுங்குல என்ன போட்டிருக்கு? రెండవ వచనం వాడు తన పాప
పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందిన వాడు ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ఆత్మలో First of all, one man goes to God, he gets forgiveness. ஒரு மனுஷன் தேவனிடத்திலே போகிறான், அவன் மன்னிப்பை பெறுகிறான். ఒక మనుషుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ పొందుకుంటున్నాడు. He is a blessed man. அவன் ஒரு భాగ్యవాన్. అతను ధన్యుడు. But there is a man இன்னொரு மனுஷன் இருக்கிறார், కానీ ఇంకొక మనుషుడు on ఉన్నాడు. whom God himself doesn't put any sin on that தேவனே man. அவன் மேல் அக்கிரமத்தை சுமத்துகிறது இல்லை. దేవుడే ఎటువంటి నింద అతని మీద మోపడం లేదు. That man also blessed. அந்த மனுஷனும் பாக்கியவானா ఆ இருக்கிறான். మనుషుడు ధన్యుడుగా ఉన్నాడు. So in the beginning, அவங்க தொடக்கத்திலே కాబట్టి ప్రారంభం why it is called Holy Ghost? ஏன் பரிசுத்தாவின் அழைக்கப்பட்டது? ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ అని పిలవబడింది? He was created holy without sin. அவர் பாவம் இல்லாமல் பரிசுத்தமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். పాపం లేకుండా పరిశుద్ధుడిగా సృష్టించబడ్డాడు. So people get angry for so many things, ஜனங்கள் அநேக காரியங்களுக்காக கோபப்படுவார்கள். జనులు చాలా కార్యాలు కోపం చేసుకుంటా ఉంటారు. But ஆனால் కానీ this holiness starts from before the foundation of the world. இந்த பரிசுத்தமானது உலக அஸ்திபார குடும்பத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ఈ పరిశుద్ధత అనేది జగత్ పునాదికి ముందు నుంచే ప్రారంభమైంది. If that person was not created holy, அந்த வாழ் பரிசுத்தமாக சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை என்றால் ఆ మనుషుడు పరిశుద్ధుడిగా సృష్టించబడకుంటే you and I have no hope in this world. உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்திலே எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது. మీకు నాకు ఈ లోకంలో ఎటువంటి నమ్మకం ఉండేది కాదు. Why? ஏன்? ఎందుకు? We'll be sin and we'll have no forgiveness. நாம் பாவத்தில் இருப்போம், நமக்கு மன்னிப்பே இருக்காது. మనం పాపంలో ఉంటాం కానీ మనకు క్షమాపణ ఉండేది కాదు. That is why ஆகவேதான் అందుకే one person ஒரு ஆள் ఒక వ్యక్తి in the beginning was created without sin, பாவம் a man. ஒரு மனுஷன் பாவம் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். పాపం లేకుండా సృష్టించబడ్డాడు. And that man's Holy Ghost, அந்த மனுஷனுடைய பரிசுத்த ஆவியானது ఆ మనుషుని యొక్క పరిశుద్ధ ఆత్మ that came to the bride members and other people, children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் வந்தது. దేవుని వధువుకు దేవుని పిల్లలకు వచ్చింది. If you put sin in that man, அந்த மனுஷனிலே பாவத்தை சுமத்தினால் ఆ మనుషుని మీద మీరు పాపం మోపినట్లయితే that's a sin unto death. அது மரணத்துக்கு விரோதமான ஏதுவான பாவம். అది మరణానికి హేతువైన పాపం. అది This is something which I've been hiding for a long time. இது அநேக நாட்டில் அதை மறைத்திருந்த ஒரு காரியம். ఇది చాలా రోజుల వరకు మరుగు చేయబడిన కార్యం ఇది. But now we have to tell it. இது நாம் சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது. కానీ ఇది It won't be చెప్పాల్సింది. why it's put heaven and earth? வானத்திலும் பூமியிலும் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? పరలోకంలోను భూమి మీద ఎందుకు చెప్పబడింది? Because he is the one who is sitting on the throne for heaven and earth. அவர்தான் நிம்மையிலும் மறுமையிலும் அங்கே சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறவர். అతనే పరలోకంలో భూమి మీద కూడా సింహాసనం మీద ఉన్నాడు. When God created him holy and he didn't impute his sin on that person, தேவன் அவரை பரிசுத்தமாக சிருஷ்டித்து அவர் மேல் எந்த விதமான குற்றம் சுமத்தாத இருந்த பொழுது దేవుడు అతని పరిశుద్ధంగా సృష్టించి ఎటువంటి పాపం మోపకుండా ఉండేటప్పుడు who are you to put the sin on that person? நீங்கள் அவர் மேல் குற்றத்தை சுமத்த நீங்கள் யார்? అతని మీద పాపం మోపడానికి మీరెవరు? You don't know. Your sin will never be forgiven. அப்படின்னா உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது. అలాగైతే మీ పాపాలు క్షమింపబడవు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే other people will tell so many things. மற்றவர்கள் அநேக காரியங்களை சொல்லுவார்கள். ఇతరులు అనేక కార్యాలు చెప్తారు. I'm not claiming I'm a holy person. நான் ஒரு பரிசுத்தவன் நான் என்னை சொல்லிக் கொள்ளவில்லை. నేను ఒక పరిశుద్ధుడని నేను చెప్పుకోవడం లేదు. I'm a vile person. நான் ஒரு நீசன், నేను ఒక నీచుణ్ణి, Man. ஒரு மனுஷன். ఒక వ్యక్తిని. But when God tells something, I believe that. தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லும் பொழுது நான் அதை நம்புகிறேன். దేవుడు ఒక కార్యం చెప్పేటప్పుడు అది నమ్ముతున్నాను. If God said that He created us all holy, I believe that. தேவன் நாம் எல்லோரையும் பரிசுத்தமாக சிருஷ்டித்தார் என்றால் சொல்லியிருப்பார், நான் நம்புகிறேன் அது. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధంగా సృష్టించాడంటే నేను దాన్ని నమ్ముతున్నాను. But we must understand His plan. அவருடைய திட்டத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். కానీ అతని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. So when this Holy Ghost was taken out, பரிசுத்தாவியானது வெளியே எடுக்கப்பட்ட பொழுது పరిశుద్ధాత్మ బయటికి తీసినప్పుడు the Spirit of the Lord, which is all over the world in the all universe, that entered into Him. முழு உலகத்திலும் இருக்கிற அந்த தேவனுடைய ஆவியானது அவருக்குள்ள பிரவேசித்தது. పూర్తి ప్రపంచంలో ఉండే దేవుని ఆత్మ అతనిలో ప్రవేశించింది. அப்ப அவருக்குள்ள என்ன இல்லை? What is not there? அப்ப அவருக்குள்ள என்ன இல்லை? అప్పుడు అతనిలో ఏం లేదు. He is not having the Holy Ghost inside. அவர் உள்ளே பரிசுத்த ஆவி இல்லை. అతని లోపల పరిశుద్ధాత్మ లేదు. He has got only the Spirit of the Lord. கர்த்தருடைய ஆவி தான் அவருடையவராக இருக்கிறார். దేవుని ఆత్మ అతనిలో ఉంది. So if a man has the Spirit of the Lord inside, ஒரு மனுஷனுக்குள்ள உள்ளே கர்த்தருடைய ஆவி இருப்பார் என்றால் ఒక మనిషి లోపల దేవుని ఆత్మ ఉంటుందంటే you put sin in that man, God gets angry with. God cannot forgive that because He is inside, the unseen God. காணப்படாதேன்னு அவருக்குள்ள இருக்கிறபடியினால் அவர் மேல் யாராவது குற்றம் சுமத்தும் பொழுது தேவன் அதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது. కనబడిన దేవుడు అతని లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి అతని మీద మీరు తప్పుగా చెప్పినట్లయితే దేవుడు దాన్ని సహించలేడు. And it can't be forgiven. அது மன்னிக்கப்பட முடியாது. అది క్షమింపబడదు కూడా. But ஆனால் కానీ the Holy Ghost comes into the other members. பரிசுத்த ஆவியானது மற்ற அங்கத்தினருக்குள்ளே வருகிறது. పరిశుద్ధాత్మ ఇతర వధువులోకి వస్తుంది. So ஆகவே కాబట్టి sin against the Holy Ghost means பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமான பாவம் என்றால் పరిశుద్ధాత్మకు విరోధమైన పాపం అంటే talking against that person who contains the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியை முற்றிலுமாக உடைய அந்த ஆளுக்கு குறித்து சொல்லுகிறேன். Who contains the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவி உடையவருடைய அவருக்கு விரோதமாக செய்யற பாவம். పరిశుద్ధాత్మను పరిపూర్ణంగా కలిగిన అతనికి విరోధంగా చేస్తున్న పాపం. It is not against him, it is against the Spirit of the Lord inside him. அவருக்கு விரோதமாக செய்கிறது இல்ல, அவருக்குள்ளே இருக்கிற கர்த்தருடைய ஆவிக்கு விரோதமான செய்கிற பாவம். అది అతనికి విరోధంగా చేయడం కాదు కానీ అతని లోపల ఉన్న దేవుని ఆత్మకు విరోధంగా చేయడం. To have the fullness of the Holy Ghost, பரிசுத்த ஆவியினுடைய பரிபூரணத்தை அடையும்படிக்கு పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణం పొందుకోవడానికి you don't get it by praying. நீங்கள் அதை ஜெபிப்பதனால அதை அடைந்து விட முடியாது. ప్రార్థన వల్ల పొందుకోలేరు. You don't get it because you cry, நீங்கள் அழுகிறதுனால அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. మీరు ఏడవడం వల్ల పొందుకోలేరు. because you obey. நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறதுனால, మీ విధేయత వల్ల పొందుకుంటారు. Because that Spirit
blesses people who obey God. தேவனுக்கு கீழ்ப்படிகிற ஜனங்களை அந்த ஆவியானது ஆசீர்வதிக்கிறது. దేవునికి విధేయులైన జనుల్ని ఆ ఆత్మ ఆశీర్వదిస్తుంది. Now the Holy Ghost பரிசுத்த ஆவியானது పరిశుద్ధాత్మ అనేది comes into the bride members. மணியாட்டு அங்கத்திற்குள்ளே வருகிறது. వధువు లోపలికి వస్తుంది. Then their self will have to go out. அப்பொழுது அவருடைய சுயம் எல்லாம் போக வேண்டும். వాళ్ళ స్వయం అంతా బయట వెళ్ళిపోవాలి. No, I will be here, I, you will never get the Holy Ghost fullness. என்னுடைய சுயம் அங்கே தான் இருக்கும், நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் స్వయం అక్కడే ఉంటుంది. నేను అంటే అది అక్కడ పోదు. They'll sell the truth even for a girl. ஒரு பெண்ணுக்காக கூட சத்தியத்தை மறுதலித்து விடுவார்கள். ఒక అమ్మాయి కోసం కూడా సత్యాన్ని నమ్ముకుంటా ఉంటారు. But ஆனால் కానీ when a man wants the fullness of the Holy Ghost, பரிசுத்தவனுடைய பரிபூரணத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு மனுஷன் விரும்பும் பொழுது పరిశుద్ధాత్మక పరిపూర్ణత పొందుకోవాలని ఒక మనిషి he had ఆశించాడు. to empty himself. அவன் தன்னை வெறுமையாக்க வேண்டும். తన రిక్తుని చేసుకోవాలి. That means அப்படி என்றால் అలాగంటే we were created sinful, நாம் பாவமலர்களாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம். మనం పాపం చేత సృష్టించబడ్డాం. but we empty ourselves and get the sinlessness. நாம் நம்ம வெறுமையாக்கி அந்த பாவம் இல்லாத தன்மையை நாம் அடைகிறோம். మనల్ని మన రిక్తులను చేసుకుని ఆ పాపం లేని తనాన్ని పొందుకుంటున్నాము. So when the bride empties herself, மனையாட்டி தன்னை வெறுமையாக்கும் பொழுது వధువు తన స్వయాన్ని ఖాళీ చేసినప్పుడు she puts the whole love on Christ. முழு அன்பையும் கிறிஸ்துவின் மேல் வைக்கிறார். పూర్తి ప్రేమను క్రీస్తు మీద ఉంచుతా ఉంది. That's why Paul says, அதுதான் பவுல் சொல்கிறார், అందుకే పౌలు I am చెప్తున్నాడు, determined. நான் தீர்மானித்திருக்கிறேன். నేను What నిర్ణయించుకున్నాను. does he determine? அவர் என்ன தீர்மானித்தார்? ఏం నిర్ణయించుకున్నాడు? And there was Marnamanal, Jivananal. The spirit of the Lord is called love. தேவனுடைய ஆவியானது அன்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. దేవుని ఆత్మ ప్రేమను That's పిలువబడుతుంది. it. 8:30. ரோமர் 8:13. రోమా 8:38. For I am persuaded I am persuaded that neither death nor life, neither death nor life, மரணமானாலும் ஜீவனாலும் మరణమైన even if you జీవమైన die, that love will not Now see, somebody is dead. யாராவது மரித்து விடுகிறார்கள், ఎవరో మరణిస్తారు. Having that love, அந்த அன்பை உடையவர்களாக இருந்தால் ఆ ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళైతే it can never separate from Christ and that love. அது கிறிஸ்துவையும் அந்த அன்பை விட்டு யாரையும் பிரித்து விட முடியாது. ఆ క్రీస్తుని ఆ ప్రేమ నుంచి ఎవరు వేరు చేయలేరు. So don't think because a man is died 20 years ago, 100 years ago, or 1000 years ago, that fellow is lost. ஒரு மனுஷன் 100 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவோ 20 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவோ 1000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக செத்து விட்டதுனாலே அந்த அன்பு அதோடு முடிந்து விட்டது நினைக்க வேண்டாம். ఒక మనిషికి 100 సంవత్సరాల క్రితమో 20 సంవత్సరాల క్రితమో 1000 ఏళ్ల క్రితమో మరణించాడంటే ఆ ప్రేమ వదిలిపోదు. But see how they stood. அவர்கள் எவ்வாறு நின்றார்கள் என்று பாருங்கள். వాళ్ళు ఎలా నిలబడ్డారో People చూడండి. came to kill them. ஜனங்கள் அவர்களை கொல்ல வந்தார்கள். జనులు వాళ్ళని చంపడానికి And they వస్తున్నారు. asked him, அவர்கள் கேட்டார்கள், అందరూ will you deny అడుగుతున్నారు, Jesus? இயேசுவை மறுதலிப்பாயா? యేసు No. లేదని చెప్తావా? மாட்டேன். లేదు. We'll kill you. என்னை கொல்லுவோம். అలాగైతే We'll చంపుతాం. stand. நாங்கள் அப்படியால் நிற்போம். అయినా And మేము they started నిలబడతాం. singing. அவர்கள் பாட ஆரம்பித்தார்கள். వాళ్ళు పాట పాట They cut them మొదలెడుతున్నారు. into pieces அவர்களை துண்டு துண்டாக வெட்டினார்கள். వాళ్ళు ముక్కలుగా నరికారు. and they died. அவர்கள் அப்படி செத்து போனார்கள். అలా చనిపోయారు. Standing for God. தேவனுக்கு என்று நின்று దేవుని కోసం నిలబడి Do you think God will let them down today? தேவன் அவர்களை என்றைக்கு விட்டு விடுவாரா? దేవుడు వాళ్ళని ఈ రోజు వదిలిపెట్టాడు. Maybe to million years. லட்ச வருஷமே ஆகட்டுமே. కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాలు కానీ That heart of God will know that man. அந்த தேவனுடைய இருதயமானது அந்த மனுஷனை கட்டாயமாக அறிந்திருக்கும். దేవుని హృదయం అనేది ఆ మనిషిని తప్పక That is తెలుసుకోవాలి. the seals of thunder. அதான் இடிமுழக்கத்தின் முத்திரை. అదే ఉరుముల యొక్క ముద్ర. That book when it is open, all his names which loved him contained there. அந்த புத்தகம் திறக்கப்படும் பொழுது அவரை நேசித்த எல்லாருடைய பெயரும் அதுல இருக்கிறது. ఆ గ్రంథం యొక్క ముద్ర విప్పబడినప్పుడు ఆయన ప్రేమించిన వాళ్ళ పేర్లందరూ ఆ పేర్లన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. And one person only opened it. ஒரு மனுஷன் அதை திறக்கிறார். ఒక మనుషుడే దాన్ని తీస్తున్నాడు. And he said, no man in heaven and earth can open that. வானத்திலும் பூமியிலும் எந்த மனுஷனும் அதை திறக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார். ఆకాశంలో కానీ భూమిలో కానీ ఏ మనుషుడు దాన్ని తీయలేడని చెప్పాడు. But the lion of the tribe of Judah opened it. ஆனா யூதா கோத்திரத்தின் ஆனா அவர் மனுஷன் இல்லையா? அதை திறப்பதற்கு ஜெயம் கொண்டாரு இருக்கான். அவர் மனுஷன் இல்லையா? But he is not a man. సింహం దాన్ని తీసాడంటే కానీ మనుషుడు కాదంట అతను. Man can't open that. மனுஷன் அதை திறக்க முடியாது. ఎందుకంటే మనుషుడు దాన్ని తీయలేడు. So here we understand இங்கே நாம் என்ன அறிந்து கொள்கிறோம் என்றால் మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటున్నాం that అంటే all the people who stood for God, even a little truth to him, கொஞ்சமாவது தேவனுக்கு உண்மையாக இருந்த ஜனங்கள், కొంచెమైనా దేవునికి యథార్థంగా ఉన్న జనులు not be persuaded by outseeing and believing people. கண்டு விசுவாசிக்கிற மக்களாலே அவர்கள் எந்த விதமான காரியத்தையும் கட்டாயப்படுத்தப்படாமல் చూచి విశ్వసించే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఇది లేకుండా You must see whether he is preaching the word or not. அவர் வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறாரா இல்லையா என்று பார்க்க வேண்டும். వాక్యాన్ని ప్రసంగిస్తున్నాడో లేదో చూడాలి. If I am preaching something against the word, you can leave me. நாங்கள் வார்த்தைக்கு விரோதமாக எதையா நான் பிரசங்கிக்கிறதை நீங்கள் கண்டால் என்னை விட்டு போகலாம். వాక్యానికి విరోధంగా ఏదైనా ప్రసంగించినట్లయితే మీరు నన్ను వదిలేయండి. Jesus asked his disciples, இயேசு தம்முடைய சீஷர்களிடத்தில் கேட்டார், యేసు తన శిష్యుల he దగ్గర is preaching the truth. அவர் சத்தியத்தை பேசுகிறார், ఆయన సత్యాన్ని ప్రసంగిస్తున్నాడు. I tell him, will you also leave me? நீங்களும் என்னை விட்டு போக மனதாக இருக்கிறீர்களா? మీరు నన్ను Where will we go? நாங்கள் எங்கே போவோம்? మేము ఎక్కడికి You వెళ్తాం? have the words of eternal life. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. నిత్య జీవ వాక్యం నీలో ఉన్నాయి కదా. If you don't find any words of eternal life in this message, இந்த செய்தியில் நீங்கள் நித்திய ஜீவன்கள் ஏதுவான வசனங்களை கண்டுகொள்ளாவிட்டால், ఈ సందేశంలో నిత్య జీవ మాటలు మీరు కనుగొనలేకపోతే even now it is not too late, you can go. இப்பொழுது கூட அதிக காலமாகிவிடால் நீங்கள் போக வேண்டுமானால் போகலாம். ఇప్పుడు ఆలస్యం కాలేదు కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. But ஆனால் కానీ
in a ashram like this, இந்த விதமான ஒரு ஆசிரமத்திலே ఇటువంటి ఆశ్రమంలో we have to have discipline. நமக்கு ஒழுக்கம் தேவை. ఒక క్రమ పద్ధతి ఉండాలి. If anybody doesn't have discipline and want to roam about here and there, யாருக்காவது ஒழுக்கம் இல்லாமல் இங்கும் அங்கு சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் என்றால், ఎవరైనా క్రమ పద్ధతి లేకుండా ఎక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉండాలనుకుంటే, then they can tell so many things. அவர்கள் அநேக காரியங்களை சொல்ல முடியும். వాళ్ళు చాలా కార్యాలు చెప్పొచ్చు. But ஆனால் కానీ the real people will find out whether anything has gone wrong from the Bible. உண்மையானவர்கள் வேதத்திலிருந்து ஏதாவது காரியெல்லாம் தப்பி போயிருக்கிறார்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்பார்கள். కానీ నిజమైన వాళ్ళు నేను వాక్యం నుంచి ఏదైనా తప్పిపోయానని చూస్తుంటారు. And you can ask me, என்னிடத்தில் கேட்கலாம். నా దగ్గర అడగచ్చు. and if I am wrong, I correct. நான் தவறாக இருந்தால் அதை திருத்திக் கொள்கிறேன். నేను తప్పుగా ఉంటే దాన్ని But తిట్టుకుంటాను. not on any other thing. எந்த விதமான வேற எந்த காரியத்திலும் அல்ல. కానీ వేరే విషయాల్లో కాదు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే the commitment of this message is given to me. இந்த செய்தியுடைய காரியங்களை என் கையில ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ఈ సందేశం యొక్క కార్యం నా చేతికి అప్పగింపబడ్డాయి. Paul got the message for that age. அந்த காலத்துக்கு பவுலுக்கு அந்த செய்தி கிடைத்தது. ఆ సమయానికి పౌలుకు ఇవ్వబడింది. Brother Branham got that message. பிரானாம் அந்த செய்தியை பெற்றார். సోదరుడు బ్రానమ్ ఆ సందేశాన్ని I went to meet him by the voice of God. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் அவரை சந்திக்க போனேன். దేవుని స్వరం విని అతను కలుసుకోవడానికి వెళ్ళాను. And this message is given to us till glory. இந்த செய்தி வந்து நமக்கு மகிமை வரைக்கும் இதுக்கு நமக்காக ఈ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. సందేశం మహిమ వరకు మన కోసం ఇవ్వబడింది. And people will say, oh, let us wait and see. நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்று ஜனங்கள் சொல்லலாம். మనం ఓపికతో చూద్దామని జనం What's చెప్పారు. the use of waiting after glory? மகிமை பின்பு You are lost. காத்திருந்து என்ன பிரயோஜனம்? మహిమ తర్వాత మీరు కాచుకొని ఏం ప్రయోజనం? So now you tell you prepare. இப்பொழுதே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడే సిద్ధపడండి. You know, when I was in Malaysia, நான் மலேசியாவில் இருந்த பொழுது నేను మలేషియాలో ఉన్నప్పుడు he also told me, அவர் என்று சொன்னார், అతను అదే చెప్పాడు, உனக்கு மதிய நாள் இந்த பூமியில வைக்க மாட்டேன். நான் மதிய நாள் பூமியில வைக்க மாட்டேன். ఇంకా చాలా రోజులు ఈ భూమి మీద నిన్ను ఉంచను. இருந்தேன்னா இருந்தேனால் ఉన్నావంటే அது உனக்கு சோகம் இருக்காது. உனக்கே சுகம் இருக்காது. నీకే మంచిగా ఉండదు. And when I was in Malaysia, I was trying to go. Can I stand Malaysian trip? மலேசியாவுக்கு போயிட்டு வருது என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா என்று யோசித்தேன். మలేషియా ప్రయాణం నేను తట్టుకోగలనా అని అనుకున్నాను. I found another thing, இன்னொரு காரியத்தை கண்டுகொண்டேன். ఇంకో కార్యం చూశాను. that we don't use God's power. நாம் தேவனுடைய வல்லமையை உபயோகிப்பதில்லை. దేవుని శక్తిని మనం ఉపయోగించడం I want to tell the bride members, மணியாட்டி அங்கிருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், వధువుకు నేనేం you have చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, more power than all the military of India. இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ராணுவங்களும் உங்களுக்கு அதிகமான வல்லமை இருக்குது. ఈ భారతదేశంలో ఉన్న సైన్యానికి మించిన శక్తి మీ దగ్గర ఉంది. Now you know Michael Angel is down on the earth. இந்தியாவில் தூதன் பூமியில் இருக்கிறார் என்று அறிவோம். మిఖాయిల్ దూత భూమి మీద ఉన్నాడని మీకు తెలుసు. He is fighting our battles. நம்முடைய யுத்தங்களை எல்லாம் போராடுகிறார். మన యుద్ధాలంతా ఆయనే చేస్తున్నాడు. 3 angels were there, 3 தூதர்கள் இருந்தார்கள். ముగ్గురు దూతలు ఉన్నారు, Gabriel, Michael and Lucifer. காபிரியல், மிகாவேல், லூசிபர். గాబ్రియలు, మిఖాయిలు, లూసిఫర్. Lucifer has been pushed down already. லூசிபர் ஏற்கனவே கீழே தள்ளப்பட்டு விட்டார். లూసిఫర్ కింద పడతాయబడ్డాడు. He is now living in the Pope. போப்புக்குள்ளே இப்பொழுது வாசமாக இருக்கிறார். ఇప్పుడు He is అతను enjoying life with the Pope. போப்புக்குள்ளே இருந்து வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். పోప్ లోపల ఉండి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. But 1/3 of the angels fell. அதில் தூதர்களிலே 3 ஒரு பங்கு கீழே தள்ளப்பட்டார்கள். మూడులో ఒక భాగం దూతల కింద పడతాయబడ్డారు. We got 2/3 angels on our side. 3 2 பங்கு தூதர்கள் நம் பக்கம் இருக்கிறார்கள். మూడులో 2 భాగం మనతో ఉన్నారు. So who is more powerful? யார் அதிக சக்தி உள்ளவர்கள்? కాబట్టి ఎవరు ఎక్కువ శక్తిమంతులు? ரொம்ப தூதல் யார் இருக்காங்க? ரொம்ப தூதர்கள் யார் இருக்கிறார்கள்? ఎక్కువ మంది దూతలు ఎవరితో ఉన్నారు? He is with us. நம்மோடு இருக்கிறார்கள். మనతో But ఉన్నారు. we are afraid. நாம பயந்து கொண்டிருக்கிறோம். కానీ మనం భయపడుతున్నాం. போனேடா போனியா? నువ్వు వెళ్ళావా? உடனே பயந்துறோம். என்ன பயம்தான் வருது. వెంటనే భయపడిపోతుంటాం. And you know, after Michael came down, மிகாவேல் இறங்கி வந்த பின்பு మిఖాయిల్ దిగి వచ్చిన తర్వాత he is clearing the whole earth, முழு பூமியை சுத்தப்படுத்துகிறார். ఈ భూమిని అంతా శుభ్రపరుస్తున్నాడు. the bride members' place, மணியாட்டி அங்கத்தினுடைய இடங்கள் వధువు యొక్క స్థలం. and they are all heavily guarded by the angels. அதெல்லாம் தேவனுடைய தூதர்களாலே அதிகமாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். దేవుని దూతలు ఎక్కువగా వాళ్ళ కాపుదలు ఉంటున్నారు. So ஆகவே కాబట్టి nobody can touch you. ஒருவரும் உங்களை தொட முடியாது. ఎవరు మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేరు. Without your seeing, they are already guarding you. உங்களை கண்களால் நீங்கள் பார்க்காமலே அவர்கள் உங்களை பாதுகாக்கிறார்கள். మీ కళ్ళతో మీరు చూడకపోయినప్పటికీ వాళ్ళందరూ మీకు కాపుదల ఉన్నారు. No rockets will go up now. எந்த விதமான ராக்கெட்டுகளும் இப்ப மேலே போக முடியாது. Why? ఎందుకంటే రాకెట్ కూడా పైన పోలేవు. The heaven is under our control completely. எல்லாம் முற்றிலுமாக நம்முடைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது. ఎందుకంటే పరలోకం అంతా మన స్వాధీనంలో ఉంది. But earth is not. பூமி அப்படி அல்ல. కానీ భూమి అలా కాదు. But earth, we are his, God's citizens. நாம் தேவனுடைய பிரஜைகள். మనం దేవుని యొక్క ప్రజలై ఉన్నాము. So we are protected by his army. அவருடைய சைன்யங்களால் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். అతని సైన్యం మన కాపుదలకు ఉంది. So what happened? என்ன நடக்கிறது? ఏం జరిగింది? When I went to Malaysia, மலேசியாவுக்கு போன பொழுது మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు these angels are mighty people, இந்த தூதர்களும் அதிக வல்லமை பராக்கிரமம் உள்ளவர்கள், ఈ దూతలంతా చాలా బలశాలులు, stronger than you, உங்களை விட பலசாலிகள். మీకన్నా బలవంతులు. but they have given us our help and servants, நமக்கு ministers. ஊழியம் செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். కానీ మనకు సేవ చేయడానికి వాళ్ళు ఇవ్వబడ్డారు. One angel is able to kill 2 million people. ஒரு தூதன் 2 கோடி மக்களையும் கொல்ல முடியும். ఒక దూత 2 కోట్ల మంది మనుషులను చంపేయగలదు. You see a constable, ஒரு போலீஸ்காரனை பார்த்தால் ఒక పోలీసు constable. போலீஸ் வருகிறான். போலீஸ் ఇలా But one angel is enough to kill millions of people. கோடிக்கணக்கான மக்களை கொல்வதற்கு ஒரு தூதன் போதும். కానీ కోట్ల కొలది మనుషులను చంపడానికి ఒక దూత చాలు. But from the Adam's time, ஆதாமுடைய காலத்திலிருந்தே ఆదాము కాలం నుంచి that angel அந்த தூதன் ఆ దూత is always protecting
protecting that seed. அந்த வித்தை பாதுகாத்து கொண்டே வருகிறார். ఆ విత్తును భద్రపరుస్తూ వస్తున్నాడు. One day, ஒரு நாள் ఒకరోజు I was preaching in Vizag. விசாகப்பட்டினத்தில் நான் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன். వైజాగ్ లో నేను ప్రసంగిస్తున్నాను. I told நான் சொன்னேன், నేను చెప్పాను, the angel of which always follows me. என்னை பின்பற்றுகிற அந்த தூதனை குறித்து நான் எப்பொழுது சொன்னேன். నన్ను వెంబడిస్తున్న దూత గురించి చెప్పాను. So Mr. Naidu said, I also got an angel now. அப்பொழுது மிஸ்டர் நாயுடு சொன்னார், எனக்கும் பின்னாலே இப்பொழுது ஒரு தூதன் இருக்கிறான். అప్పుడు మిస్టర్ నాయుడు చెప్పాడు, నాతో కూడా ఒక దూత ఉన్నాడు. So he said, look at the angel now, can you see? தூதனை பாருங்கள், பார்க்க முடிகிறதா? ఆ దూతను మీరు చూడగలరా, చూడండి అని And చెప్పాడు. he had some people to say, yes, yes. ஐயா, ஆமான்னு சொல்லுகிறது சில பேர் இருந்தார்கள். చూడగలమని చెప్పడానికి కొంతమంది జనులు అతనితో He ఉన్నారు. was going on the road, ரோட்ல போய் கொண்டிருந்தார். రోడ్లో పోతున్నాడు. and suddenly a man came, திடீர்னு ஒரு ஆள் வந்தார். ఉన్నట్టుండే ఒక మనిషి వచ్చి give a kick on the scooter, ஸ்கூட்டர்ல ஒரு உதவி வைத்து ఆ స్కూటర్ ఒక తనదని one blow on the nose, மூக்கில ஒரு குத்து, ముక్కు మీద ఒక గుద్దు గుద్దాడు. and completely beat him and put him down. முற்றிலுமா அடித்து கீழே போட்டு விட்டார். శుభ్రంగా కొట్టి కింద పడేస్తాడు. So one man came running, ஒரு ஆள் ஓடி வந்தார். ఒక అతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, brother, Naidu is beaten. நாயுடு அடித்து விட்டார்கள் யாரோ. ఎవరో నాయుడుని కొట్టేశారు. I said, what happened to the angel? அவருடைய தூதனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன். అతని దూతకి ఏమైందని అడిగాను. Other brother, he has run away somewhere. எங்கே ஓடி விட்டார். ఆ దూత ఎక్కడ పారిపోయాడు. So ஆகவே కాబట్టి after that, he never talks about that angel. இந்த தூதனை குறித்து அவர் பேசுகிறதே இல்லை. అప్పటి నుంచి ఆ దూత గురించి మాట్లాడు. People think that you can copy the messages. ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் செய்தி அந்த விதமாக அப்படியே காப்பி எடுத்து விடலாம் என்று. ఈ సందేశాలు అలాగే కాపీ కొట్టొచ్చని జనులు అనుకుంటా ఉంటారు. This angel, when I was protected me when I was about 9 months old. நான் 9 மாதம் பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுதே இந்த தூதன் என்னை பாதுகாத்தான். 9 నెలల పసిపాపగా ఉన్నప్పటి నుంచి దూతను రక్షిస్తూ వస్తున్నాడు. Sinhalese people came to kill my daddy and myself. Then the angel appeared there and they ran away. சிங்களர்கள் என்னை என்னுடைய தகப்பனையும் சேர்த்து கொல்வதற்காக வந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த தூதனை கண்டு அவர்கள் ஓடிவிட்டார்கள். సిన్హాల వాళ్ళు నన్ను నా తల్లిదండ్రులను చంపడానికి వచ్చారు. ఆ దూతను చూసి వాళ్ళు పారిపోయారు. Then at the age of 5 when I was going into the sea, 5 வயதாக இருக்கும் பொழுது அந்த when கடலில் my போகும்போது daddy was praying, என் தகப்பன் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது సముద్ర పొట్టులో మా నాన్న ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను సముద్రంలో వెళ్ళిపోవాల్సి the వచ్చింది. waves were going behind. அந்த அலைகள் அவளை பின்னிட்டு போய் கொண்டிருந்தன. కానీ నన్ను చూసి అలలు వెనక్కి పోతున్నాయి. I went so deep into the sea கடலில் அதிக தூரம் போய்விட்டேன். సముద్రంలో చాలా లోతుకి and the వెళ్ళిపోయాను. water did not come. தண்ணீர் என்னை தொடவில்லை. కానీ నీళ్లు నన్ను ముట్టుకోవడం లేదు. Then my father came and took me. என் தகப்பன் வந்து என்னை எடுத்துக்கொண்டு போனார். మా నాన్న వచ్చి నన్ను వెనక్కి తీసుకెళ్లారు. Then the waves came. அந்த அலைகள் திரும்பி வந்தது. ఆ తర్వాత నా అలలు మళ్ళా So వచ్చాయి. these things, இந்த காரியங்கள் ఈ కార్యాలన్నీ all along he has been protecting us. எல்லா வழியிலும் எவ்வளவு காலமும் அதிகமாக பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார். ఇన్ని ఏళ్ళుగా కాపాడుతూ వచ్చాడు. Even in Elur he was there. ஏலூரிலும் கூட அங்கே இருந்தார். ఏలూరులో కూడా ఉన్నాడు. This time in Malaysia also, மலேசியாவிலும் கூட ఈసారి మలేషియాలో కూడా when I prayed for a woman, she fell down, then the son came to fight. ஒரு மனுஷன் ஒரு பெண்ணுக்கு நான் ஜெபம் பண்ணும்போது நம்ம கீழே விழுந்து விட்டாரு. உடனே மகன் என்னிடத்தில் சண்டை போட வந்தான். ఒక స్త్రీకి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె పడిపోయింది. వాళ్ళ అబ్బాయి నా మీద దెబ్బలాటకు వచ్చాడు. Then the angel appeared with the sword. அப்பொழுது தூதன் ஒரு பட்டயத்தை வைத்திருக்கிறது போல காணப்பட்டார். అప్పుడు దూత కట్టుకుంటూ అక్కడ కనబడింది. Then he kept quiet. அப்பொழுது பேசாமல் இருந்து கொண்டார். అప్పుడే వాళ్ళ అబ్బాయి So you ఊరుకున్నాడు. must also understand, நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், మీరు ఏం తెలుసుకోవాలంటే in the new name you get also இந்த protection. நாமத்திலே உங்களுக்கும் பாதுகாவல் கிடைக்கும். నూతన నామంలో మీకు కూడా కాపుదల ఉంది. Even though I get it direct, you can get in the new name. நான் நேரடியாக அதை பெற்றாலும் நீங்களும் அதை பெற முடியும். నేను తిన్నగా పొందుకుంటున్నాను. మీరేమో నూతన நீங்க నామంలో இப்படி சும்மா పొందుకుంటారు. போயிட்டு, brother, இப்படி சும்மா போயிட்டு அந்த சைக்கிள் கார வந்து முட்டிட்டான்னு, அந்த சைக்கிள் காரை வந்து முட்டிட்டான்னு சொன்னா, ఇలా మీరు you must ask for the help whenever you got on the road. இந்த ரோட்ல போகும்பொழுதெல்லாம் அந்த உதவிக்காக நீங்கள் கேட்க வேண்டும். మీరు రోడ్ల మీద పోయేటప్పుడు ఆ సహాయం కోసం వేడుకోవాలి. You don't see, நீங்கள் பார்க்கிறதில்லை, మీరు but చూడలేదు. you believe from the Bible. வேதத்திலிருந்து நீங்கள் அதை நம்புகிறீர்கள். బైబిల్ నుంచి మీరు నమ్ముతున్నారు. What does the Bible say? வேதம் என்ன சொல்கிறது? బైబిల్ ఏం Faith చెప్తుంది? is believing what you cannot see. விசுவாசம் என்பது நீங்கள் காணாதவைகளை நம்புவது. చూడని వాటిని నమ్మడమే What విశ్వాసం. you see is not faith. நீங்கள் பார்க்கிறவைகள்லாம் விசுவாசம் அல்ல. మనం చూచేది నమ్మడం విశ్వాసం కాదు. But he reveals to us now and then. நமக்கு இப்பொழுதும் அப்பொழுதுமாக அதை வெளிப்படுத்துகிறார். ఇప్పుడు అప్పుడు బయలుపరుస్తున్నాడు. But we have to believe what God said. தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நம்ப வேண்டும். దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో అది నమ్మాలి. So when I went to Malaysia, மலேசியாவுக்கு போன பொழுது మలేషియాకి వెళ్ళినప్పుడు I didn't pray, but when this witchcraft was attacking me, இந்த பிலிசோனம் என்னை தாக்கும் பொழுது ఈ మంత్రశక్తి నన్ను ముట్టుకునేటప్పుడు then I said, அப்படி நான் சொன்னேன், అప్పుడు నేను చెప్పాను, Michael angel, மிகாவேல் தூதன் అప్పుడు ప్రార్థన all you చేయకుండా angels, come and help me. என்னை உதவி செய்யுங்கள். మికాయిల్ దూతంతా నాకు సహాయం చేయండి. And whole Malaysia, முழு மலேசியாவிலும் పూర్తి మలేషియాలో take control. அதை நீங்கள் அதை கட்டுப்பாட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். మీ స్వాధీనంలో తెచ్చుకోండి. And in the plane, come with me. அந்த விமானத்திலும் என்னுடைய வாருங்கள். విమానంలో కూడా నాతో కూడా రండి. And from Madras up to Ashram, ஆசிரம் வரைக்கும் you clear the way for me in the road. ரோடுகளிலே அந்த இடத்தை எனக்கு சரி செய்து கொடுங்கள். ఆ రోడ్ లో ఉండే అడ్డునంతా తీసేయండి. If Venkat, Ramarao, any minister goes, what a great preparations are done. ராமராவோ எந்த ஒரு மந்திரியாவது ரோட்ல போறாருன்னா அதுக்காக எவ்வளவு பெரிய ஆயத்தம் பண்ணுகிறாரு. మన 2 hours రామారావు before. ఎవరికైనా వెళ్తే அவர் வருவதற்கு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்பதாக అతను రావడానికి 2 గంటల ముందుగానే ఆ రోడ్ అంతా ప్రిపేర్ எல்லாம் చేస్తారు. ஓரத்துல இல்லைங்க, மந்திரி வராரு. Mandiri varra 2 hours. மந்திரி வரதுக்கு 2 மணி நேரம் ஆகும். మంత్రి రావడానికి 2 గంటల సేపు పడుతుంది. அப்ப அந்த மந்திரி வரைக்கும் 2 hours நமக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னே தூதனை செய்யணும். அந்த மந்திரி வரதுக்கு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே எப்படி ஆயத்தம் பண்ணாலும் நம்ம போறதுக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே அவளே ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும். ఆ మంత్రి రావడానికి 2 గంటల ముందు ఇలా సిద్ధం చేస్తారంటే మనకు 4 గంటల ముందే సిద్ధం చేయాలి. So I got into the plane. விமானத்தில் ஏறினேன். విమానంలో ఎక్కాను. Usually planes
suddenly do like this, it will be shaking. பொதுவாக விமானம் போகும்போது மேகத்துக்குள்ள போகும்போது திடீர்னு வேகம் குறையும், திடீர்னு கீழே வர்றது மாதிரி தெரியும். ఇలా విమానంలో పోయేటప్పుడు అడ్డంకులు వచ్చినప్పుడు ఒడిదుడుకులుగా పోతుంది. But this time it was like carrying. இந்த சமயத்துல அவர் அப்படியே யாரோ ஏந்தி கொண்டு போனது போல இருந்தது. కానీ ఈసారి ఎవరో మోసుకెళ్తున్నట్టే ఉండింది. So we came to the customs. கஸ்டமர்ஸ் வந்த பொழுது కస్టమ్స్ కి వచ్చినప్పుడు And one man came. ஒரு மனுஷன் வந்தார். ఒక అతను వచ్చాడు. You are Miss Laurie? மிஸ்டர் லாரியா நீங்க? మీరు మిస్ లారీనా? நீங்க போங்க. మీరు వెళ్ళొచ్చు. My box you have to open. என்னுடைய பெட்டி நீங்க It's திறக்க. all that you go. பரவாயில்ல நீங்க పెట్టి போங்க. తెరిచి చూడాలంటే పర్వాలేదు వెళ్ళండి అని The చెప్పాడు. angel helped there also. அங்கேயும் தூதன் உதவி செய்தா. అక్కడ దూత సాయం చేశాడు. Then I came, took the car. கார் எடுத்து అప్పుడు కార్లో ఎక్కాము. We were traveling from Madras up to Ashram. சென்னையில இருந்து ஆசிரம் வரை கார்ல வந்தோம். మద్రాసు నుంచి ఆశ్రమం వరకు కార్లో వచ్చాం. 15 places. 15 இடங்களிலே 15 చోట్లలో Buses and lorries are upside down. பஸ்ஸுகள் லாரிகள் எல்லாம் தலைகளாக ஒதுங்கி கிடக்குது. బస్సులు లారీలను తలకిందులుగా పడిపోయాయి. Here you can tell the other people move, but the angels won't tell move. They simply take one hand there, the lorry and buses will go and fall down. ஒதுங்கி நிலைகள் சொல்லுவார்கள், ஆனா தூதர்கள் அப்படி இல்ல. మనుషులైతే తప్పుకోండి வர்றாரு இந்த இடத்துல உள்ள லாரி எல்லாம் விரையா பண்ணா தூக்கி எரிஞ்சிடும் அந்த கொள்றான். మనుషులైతే తప్పుకోండి చెప్తారు కానీ దూత అయితే అలా తీసి పడేస్తా ఉంటది అంతే. So 15 places without any accident, every lorry and buses upside down like this. 4 wheels will be up and the lorry will be down. சக்கரங்கள் எல்லாம் மேல் நோக்கி இருக்கும். ఆ దారిలో చూస్తే ఎటువంటి ప్రమాదం జరిగినట్లేదు కానీ ఈ చక్రాలన్నీ పైకి అన్ని When తలకిందులుగా he came to Tinnevelli, திருநெல்வேலிக்கு வந்த பொழுது తిరునెల్వేలికి వచ్చినప్పుడు that's the time a bus has been rolling. அந்த சமயத்துல தான் இன்னொரு ஒரு பஸ் அங்க உருண்டு இருக்குது. ఆ సమయంలోనే ఒక బస్సు అక్కడ దొరికిపోయింది. நாங்க நின்னு என்னன்னு கேட்டோம். என்னன்னு கேட்டோம். ఏమని అడిగాము? என்னன்னு தெரியல, நாங்க உருண்டுட்டோம். என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு பஸ் அப்படி உருண்டுது. ఏమని తెలియదు కానీ అలా దొరికిపోయింది. அப்ப நான் சொன்னேன், எனக்கு என்ன అప్పుడు నేను చెప్పాను, என்னப்பா மைக்கேல் ஏஞ்சல் had done great thing. மகாராஜன் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறது போல. మికాయల్ దూత చాలా పెద్ద కార్యాలు చేశాడు. Then we took that fellow and took him to the telephone place. அந்த ஆளை கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு டெலிபோன் பண்றதுக்காக உதவி செய்தோம். అతను తీసుకెళ్లి టెలిఫోన్ చేయడానికి మేమే సహాయం చేశాం. Even that day when we went to Nagarkoil, நாகர்கோவிலுக்கு போகிறாண்டி கூட ఆ రోజు నాగర్కోవిల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా our Sambasiva was nearly meeting with the accident. சாமேஸ்வரராவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு விபத்துக்குள்ள ஆக்க பார்த்தார். సాంబశివ దగ్గరలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిపించేటట్లు అయిపోయింది. Then I said, oh, we forgot to ask the help. அப்பொழுது உதவி கேட்க மறந்துவிட்டோம் என்று யோசித்தோம். అప్పుడు సహాయం కోరడం మర్చిపోయామని అనుకున్నాము. Then near the bridge I said, Lord, Michael, மிகாவேலே please clear the way. இந்த வழியை ஆயத்தம் பண்ணும். అక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మికాయల్ ఆ దారి సిద్ధం చేయని చెప్పాడు. As we are coming, இது வரும்பொழுது మేము వచ్చేటప్పుడు one lorry upside down with all the rice ஒரு லாரி எல்லா across the road. ரோட்ல இப்படி கிராஸ் கிடக்கிறது தலைகளாக எல்லா அரிசியும் கீழே கொட்டி. ఆ రోడ్డు మధ్యలో వచ్చి బియ్య బస్తాలతో పాటు So తలకిందులు we asked them, accident. இது என்ன விபத்தான்னு கேட்டோம். ఇదేం அதான் యాక్సిడెంట్ தெரியல சார், சும்மா அது பாட்டு விழுந்து கிடக்கு. தெரியல, திடீர்னு வந்து அப்படியே உருண்டு கிடக்கு தனால. అదేంటో తెలియలేదు కానీ అది తానుగా And పడిపోయింది the అలాగా. police people are thinking to write a case and they don't know what to write. போலீஸ் ஆட்கள் கேஸ் எழுத வேண்டும் என்று பார்க்கிறது, எப்படி எழுத என்ன எழுதுன்னு தெரியவில்லை. పోలీసు వాళ్ళు Because కేసు there's no other రాయాలని accident. చూస్తున్నారు కానీ எந்த விதமான மோதலும் அங்கே இல்லை. అక్కడ ఏది గుర్తుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం రాయలేకపోతున్నారు. They can only say the angel has toppled them. தூதன் அதில் கவுத்து போட்டான்னு சொல்ல முடியும். దూతే అలా చేసేసిందని వాళ్ళు చెప్పాలి. So you must understand, இதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. wherever you go, எங்கே போனாலும் మీరు ఎక్కడికి you వెళ్ళినప్పుడు ask help in that new name. அந்த புதிய நாமத்தில் நீங்கள் பாதுகாவலை கேளுங்கள். నూతన నామంలో సహాయం అడగండి. Then for your sake, இப்பொழுது உங்களுக்காக మీకోసం God will do anything for you. தேவன் உங்களுக்காக எதையும் செய்வார். దేవుడు మీకోసం ఏదైనా చేస్తాడు. And then you will be rejoiced. அப்பொழுது நீங்கள் களி கூறுவீர்கள். అప్పుడు మీరు For సంతోషిస్తారు. me, this is happening for me. இது எனக்கு கூட இந்த விதமாக நடக்கிறதா? నాకు ఇలా సంభవించిందని అనుకుంటారు. So anytime you go, Lord protect me, then the angels will be protecting you. இந்த சமயத்தில் நீங்கள் போகும்பொழுது ஆண்டவர் என்னை பாதுகாத்துக்கணும் சொன்னா தூதர்கள் உங்களை பாதுகாப்பார்கள். దేవా నన్ను కాపాడని చెప్పినప్పుడు దూతలు మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటారు ఏ సమయంలో గానీ. You know, you can't say, hey, Michael, help me. மிகாவேல், He won't obey that. కానీ మీరు మికాయలు నాకు సహాయం చేయని ఆజ్ఞాపించినారంటే అతను In లోపల the new name, I ask you, please help இந்த me. நாமத்திலே கேட்கிறேன், எனக்கு தயவு செய்து உதவி செய்யுங்கள். నూతన నామంలో నేను వేడుకుంటున్నాను నాకు సహాయం But I won't చేయండి. ask like that. நான் அந்த விதமாக கேட்க மாட்டேன். కానీ నేను అలా అడగను. Michael, please, you guard the way. வழியை பாதுகாத்துக் கொள்ளும். మైకల్ దారి Then చూసుకొని immediately you tell all the angels, guard wherever he goes. உடனடியாக தூதர்களுக்கு எல்லாம் கட்டளையிட்டு அவர்கள் எங்கே போனாலும் பாதுகாக்கிறார்கள். అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు చూసుకోండి దూతలకంతా అతను ఆజ్ఞాపిస్తాడు. Because very soon they'll come to attack us. Don't worry. வெயில் சீக்கிரத்தில் நம்மளை தாக்குவதற்காக வருவார்கள், கவலைப்பட வேண்டாம். చాలా త్వరలో మనం This trouble in Vizag is nothing. விசாகப்பட்டிலே வந்து இந்த குழப்பமானது ஒன்றுமில்லை. విశాఖపట్నంలో వచ్చిన సమస్య ఏమీ లేదు. But a lot of trouble coming from other places. இந்த மற்ற இடங்களில் வந்து அநேக பிரச்சனைகள் வரும். ఇతర చోట్ల నుంచి చాలా సమస్యలు They've వస్తాయి. seen visions like that. அந்த விதமாக தரிசனங்களை கண்டிருக்கிறார்கள். ఆ విధంగా దర్శనాలు చూస్తున్నారు. But don't think that we fight. நாம் சண்டையிடுவோம் என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். మనం పోరాడతాం. We have our fighters. நமக்காக சண்டையிடுகிறவர்கள் உண்டு. మనకు పోరాడేకి So సైన్యం every ఉంది. place, in your house, you always tell, angel of God, please guard my place in the new name. இந்த புதிய நாமத்தில் எங்களை For பாதுகாத்து that name, anything he will do. அந்த நாமத்துக்காக அவர் For the bride. மணியாட்டிக்கு నూతన నామంలో మా ఇల్లు అంతా కూడా నువ్వు చూసుకొని చెప్పేసి మీరు ప్రార్థించండి. వధువు కోసం ఆ నామంలో ఏమన్నా జరుగుతుంది. Now you use him and find out. இப்பொழுது நீங்கள் அதை உபயோகித்து
கண்டுகொள்ளுங்க. ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఉపయోగించి మీరే చూసుకోవచ్చు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే he that is with us is more than the whole world. நம்மோடு இருக்கிறவர் முழு உலகத்தை விட மேலானவர். పూర్తి ప్రపంచానికంతా అతీతుడే మనతో ఉన్నాడు. That power God has given already. அந்த வல்லமை தேவன் ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டார். ఆ శక్తి దేవుడు మనకి ఇచ్చేశాడు. But if the bride doesn't use it, what is a blessing then? மனையாட்டி அதை உபயோகிக்கவில்லை, அவருக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்ன? వధువు అక్కడ ఉపయోగించుకోలేదంటే ఏం ఆశీర్వాదం ఉంది? Now see, if when we are not in the plan of God, He made the whole place, Tamil Nadu, hot. நாம் தேவனுடைய திட்டத்தின்படி இல்லாத போது முழு தமிழ்நாட்டையும் உஷ்ணமாக்கி விட்டார். దేవుని చిత్త ప్రకారం మనం చేయనప్పుడు తమిళనాడు అంతా కూడా ఉష్ణంగా చేసేసాడు. My wife and I were telling, foo. நான் அப்படி ஊதிக்கொண்டே இருந்தோம். నేను నా భార్య ఇలా ఊదుకుంటూనే ఉన్నాను. The mistake is in our part. What she is telling, foo. தவறு நம்மிடத்துல இருந்தா அப்படி ஃபோன் ஊதி இருந்தா என்ன அர்த்தம்? తప్పు మన దగ్గరే ఉంచుకొని ఇలా ఊదుకోవడంలో ప్రయోజనం ఏముంది? Now the cloud has come to stay here and it's very cool. இப்பொழுது அந்த மேகமானது தங்கி நாம் அதிக குளிராக It இருக்கிறது. must be very hot now, but it's not hot. அதிகமாக உஷ்ணமாக இருக்க வேண்டிய காலம் உள்ளது, அப்படி இல்லை. మేఘం మన మీద నిలిచింది కాబట్టి ఇంత చల్లగా ఉంది. ఇది ఉష్ణంగా ఉండాల్సిన రోజులు ఇవి. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే in this ministry, இந்த ஊழியத்திலே ఈ సేవలో the truth is important. சத்தியமானது முக்கியம். సత్యం అనేది చాలా ముఖ్యం. So the bride மனையாட்டி அவள் వధువు are very careful இது ஜாக்கிரதை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. because the Holy Ghost is a treasure. இந்த பரிசுத்தம் என்று அவளுக்கு ஒரு பொக்கிஷம். ఈ పరిశుద్ధాత్మ అనేది మన గుప్తధనం లాంటిది. So in the first sacrifice, முதலாம் பலியிலே ఈ మొదటి బలిలో that Holy Ghost was removed, Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவி, ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ అనేది బయట తీయబడింది. And God selected the son of David even before the foundation of the world. தேவன் உலக அஸ்திபாரத்துக்கு முன்பதாகவே தாவீது குமாரனை தெரிந்து கொண்டார். దేవుడు జగత్ పునాదికి ముందే దావీదు కుమారుని ఎంచుకున్నాడు Eternally. நித்தியமாக నిత్యంగా. And already that is in the throne. அவர் ஏற்கனவே சிம்மாசனத்தில் இருக்கிறார். ఇంతకు ముందే సింహాసనంలో ఉన్నాడు అతను. But the main thing is he has to be tested. முக்கியமாக என்ன காரியம் என்றால் அவர் சோதிக்கப்பட வேண்டும். ముఖ్యమైన కార్యం ఏంటంటే అతను శోధించబడాలి. Today we put a man in the ministry. இன்றைக்கு ஒரு மனுஷனை மந்திரியாக போட்டால் ఈ రోజులో ఒక அவனை మనిషిని resign பண்ண మంత్రిగా பண்ண చేస్తే மாட்டான். அவனை ராஜினாமா செய்ய சொன்னால் பண்ண மாட்டான். రాజీనామా No, I ఇవ్వండి can't ఎవరు? resign, he will say. நான் ராஜினாமா பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி விடுவார். నేను రాజీనామా ఇవ్వనని చెప్పేస్తాడు. But God தேவன் కానీ దేవుడు gave son of David power. தாவீது குமாருக்கு வல்லமையை கொடுத்து దావీదు కుమారునికి శక్తినిచ్చి Then he wanted him to fulfill his plan. இப்பொழுது தம்முடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினார். తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలని చూస్తున్నాడు. So he came and died at Calvary again. அவர் வந்து மறுபடியும் கல்வாரியிலே மரித்தார். కాబట్టి తిరిగి వచ్చి కల్వరిలో మరణించాడు. We thought this Calvary was the climax of everything. கல்வாரி தான் எல்லாவற்றுக்கும் முடிவான ஒரு காரியம் என்று நினைத்தோம். ఈ కల్వరి అన్నిటికీ ముగింపని మనం అనుకున్నాము. But ஆனால் కానీ now we find it's only for 2000 years. 2000 வருஷ காலத்துக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் தான் அது. అది 2000 సంవత్సరాల కోసం నియమించబడింది. అది Come to Job. யோபு యోబుకు రండి. 7. 16 அதிகாரம் 7 வசனம். 16 அதிகாரம் 7 வசனம். యోబు 16:7. இப்போது அவர் என்னை இழுத்து போக செய்தார், என் கூட்டத்தை எல்லாம் பாழாக்கினீர். అతనికి తేలికై ముడతలు పడవు. But if we see the English word, இங்கிலீஷ் பார்க்கிறீர்கள், wrinkles, my leanness rising up in me beareth witness to my face. என் மெலிவு என்னில் அத்தாட்சியாக நின்று என் முகத்துக்கு முன்பாக உத்தரவு சொல்லும். అక్కడ క్షీణత అని ఉంది కానీ అది ముడతలది. Pastor English la. 8వ వాక్యం. Matte And telling them. thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me. And my leanness rising up in me beareth witness to my face. నా దేహమంతా నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు, ఇది కూడా నా మీద సాక్ష్యముగా ఉన్నది. నా క్షీణత ముఖాముఖిగా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. 9. He teareth me in his wrath, who hateth me. He gnasheth upon me with his teeth. Mine enemy sharpeneth his eyes upon me. ఆయన కోపము చేత నా మీద పడి నన్ను చీల్చెను, ఆయన నా మీద పండ్లు కొరుకుచుండెను, నాకు శత్రువై నా మీద తన కన్నులు ఎర్ర చేశాను. They have gaped upon me with their mouth. They have smitten me upon the cheek reproachfully. Now see, Bible tells about Jesus being smitten by once. இயேசு ஒருத்தர் அடிக்கப்பட்டதை குறித்து வேதம் சொல்கிறது. యేసు ఒకసారి కొట్టబడిన గురించి బైబిల్ చెప్తా ఉంది. But here you find இங்க நீங்க என்ன பார்க்கிறீர்கள்? కానీ ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారంటే they have smitten me upon the cheek. எனக்கு விரோதமாக தங்கள் வாயை விரிவாய்த்திருந்தார்கள், நிந்தையாக என்னை கன்னத்தில் அடித்தார்கள். அடித்தார்கள். அதான் வாக்கியம். இது அது ஒண்ணு இல்ல. இதுவும் அது ஒன்றல்ல. ఇది అది ఒకటి కాదు. Then They have gathered themselves together against me. they all gathered together against him. எனக்கு விரோதமாக ஏகமாய் கூட்டம் கூடினார்கள். వారు ఏకీభవించి నా మీద అప్పగించి ఉన్నాడు, భక్తిహీనుల వశం నన్ను ఉంచి ఉన్నాడు. God had delivered me to the ungodly and turned me over into the hands of the wicked. I was at peace, but he had broken me asunder. He hath also taken me by my neck and shaken me to pieces and set me up for his mark. నేను నెమ్మదిగా నుండగా అయితే ఆయన నన్ను ముక్కలు చెక్కలుగా చేసి ఉన్నాడు, మెడపట్టుకుని విదిలించి నన్ను తుత్తులుగా చేసి ఉన్నాడు, తనకు నన్ను భూదెబ్బగా నిలిపి ఉన్నాడు. 13. His archers compass me round about. He cleaveth my reins asunder and doth not spare. He poureth out my gall upon the ground. ఆయన బాణములు నన్ను చుట్టుకొనుచున్నవి, కనికరము లేక నా తుడులను పొడిచెను, నా పైచరసమును கால் எங்க இருக்குது? పిచ్చి ఎங்க இருக்கு? ఆ పై చిత్తి ఎక్కడుంది? எங்க இருக்கு தெரியுமா? அது தெரியாதா? அது விலாவல் இல்ல. விலாவில் கிடையாது. అది పక్కటెంకలో Poured లేదు. my gall upon the ground.
upon bridge, he runneth upon me like a giant. I have sewed sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust. My face is fouled with weeping, and on my eyelids is the shadow of death. కన్ను మీద కన్నము మీద కన్నును వేసి ఆయన నన్ను విరగబడి Finally, 17వ వాక్యం. Not for any injustice in mine hands, also my prayer is pure. ఏడ్పు చేత నా ముఖము ఎర్రబడి ఉన్నది, నా కనురెప్పల మీద మరణాంధకారము నిలుచుచున్నది. vanity. O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place. భూమి నా రక్తమును కప్పివేయకము, నా మొరకు విరామము కలుగుకుండును గాక. Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. Do you think, నాకు సాక్షి అయిన వాడు పరలోకంలో ఉన్నాడు, నా పక్షముగా సాక్ష్యము పలుకువాడు పరమందున్నాడు. so do you think this is Calvary? కల్వారి గురించి నిனைக்கிறீங்களா? ఇది కల్వరి గురించి అనుకుంటున్నారా? You know, sometimes we think children of God is made holy. சில சமயங்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாகவே உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நினைக்கிறோம். కొన్నిసార్లు దేవుని జనులు పరిశుద్ధంగానే నిర్మించబడ్డారని అనుకుంటాము. Children of God, sinners made righteous. They are the children of God. தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாவிகளாக இருந்து தேவனாலே நீதி பெற்றவர்கள். దేవుని యొక్క పిల్లల పాపలు కొంటే దేవుని వల్ల నీతి పొందుకున్న వాళ్ళు. So if we allow 200 bad people, 200 மோசமானவர்கள் இருப்பார்கள் என்றால் 200 మంది చెడు జనం ఉంటే, one fellow is very good, ஒருவன் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கிறான், ఒకరు చాలా మంచిగా ఉంటే they'll kill him like Socrates. அவரை சாக்ரட்டிஸை கொண்டது போல கொண்டு விடுவார்கள். సోక్రటీస్ లాగా అతన్ని చంపేస్తారు. If many people are bad and only one good man, that one good man will suffer. அநேகர் கெட்டவர்களாக இருந்து ஒருவர் மாத்திரம் நல்லவனாக இருந்தால் அந்த நல்லவன் கட்டாயமாக ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். అందరూ చెడ్డగుండి ఒకతనే మంచిగా ఉంటే ఆ మంచివాడు చాలా కష్టాలు పడతాడు. So sometimes the children of God think they were made holy in the beginning and then they lost their glory. சில சமயங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்க முதலாவதாக பரிசுத்தமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அது முன்பு ஒரு மகிமை இழந்து விட்டார்கள் நினைப்பார்கள். దేవుని జనులు ముందే పరిశుద్ధులుగా సృష్టించబడి ఆ తర్వాత మహిమను పోగొట్టుకున్నారని అనుకుంటారు. But Job gives a hint on that. யோபு அதை குறித்து ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்கிறார். యోబు దాని గురించి ఒక సూచనగా చెప్తున్నాడు. So ஆகவே కాబట్టి when the people are created on the earth before the foundation of the world, உலக அஸ்திவாரத்துக்கு முன்பதாக ஜனங்கள் உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது జగత్పునాదికి ముందు జనులు నిర్మించబడినప్పుడు then the word was there ஒரு வார்த்தை அங்கே இருந்தது, వాక్యం అక్కడ ఉండింది, and that was killed. கொல்லப்பட்டது. అది చంపబడింది. So they got the righteousness of God. அவர் தேவனுடைய நீதியை பெற்றார்கள். వాళ్ళు దేవుని నీతిని పొందుకున్నారు. As a result, he got the spirit of the Lord. அதற்கு முடிவாக அவர் கர்த்தருடைய ஆவியை பெற்றார். దాని ఫలితంగా దేవుని ఆత్మ But Bible tells he possessed me in the beginning of my way. வேதம் சொல்கிறது அவர் அந்த சிருஷ்டிப்பின் ஆதியிலே அவர் என்னை ஆட்கொண்டார் என்று. సృష్టి ఆదిలోనే నన్ను ఆవరించాడని బైబిల్ చెప్తా ఉంది. So he took it. அவர் அதை எடுத்துக்கொண்டார். But to show the seeing and believing people, he did that. கண்டு விசுவாசிக்கிற ஜனங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக அவர் இதை எடுத்துக்கொண்டார். చూచి విశ్వసించే వాళ్ళు చూసేటట్లు దీన్ని తీసుకున్నాడు. So they got the righteousness of God. அவர் தேவனுடைய நீதியை பெற்றார்கள். వాళ్ళు దేవుని నీతిని So when పొందుకున్నారు. they came to the earth, பூமிக்கு வந்த பொழுது భూమికి వచ్చినప్పుడు they had it. அவர்கள் அதை உடையவர்களாக இருந்தார்கள். వాళ్ళు దాన్ని కలిగి ఉన్నారు. But when they disobeyed, it went away. அவர்கள் கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது அது போய்விட்டது. వాళ్ళు లోబడకుండా పోయినప్పుడు అది వెళ్ళిపోయింది. And they have to do the same sacrifice. அதே பலியை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். అదే బలి వాళ్ళు తిరిగి ఇవ్వాల్సి ఉంది. But the trouble is, பிரச்சனை என்னவென்றால் అక్కడ ఉన్న సమస్య Christ died once, cannot die again. ஒரு தடவை மரித்த கிறிஸ்து இனி மரிப்பதில்லை. ఒకసారి మరణించిన క్రీస్తుకి మరణించడు. So they have to take a lamb and burn it to ashes. அவர்கள் ஒரு ஆடை எடுத்து அதை சாம்பலாக எரிக்க வேண்டும். ఒక గొర్రెని తీసి దాన్ని బూడిదగా దహించాలి. And you'll smell it. அவர் அதை முகர்வார். ఆ వాసన ముగ్గురు అర్థం முகர்வார் என்ன அர்த்தம்? ఆయన గ్రాండ్ Immediately Shiloh comes down. இப்படியாக சமாதான கர்த்தர் வருகிறார். இறங்குவார். He'll talk face to face. முகமுகமாக பேசுவார். ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాడు. He'll be very happy because they believe that he cannot die. அவர் சாக முடியாது என்பதனால் அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள். అతను చావలాడు కాబట్టి వాళ్ళు సంతోషిస్తారు. When we believe that Jesus cannot die, இயேசு மரிக்க முடியாதுன்னு நாம் நம்பும் பொழுது, Again. மறுபடியும் மரிக்க முடியாது நம்பும் பொழுது, యేసు తిరిగి మరణించలేడని మనం నమ్మినప్పుడు it makes him very happy. அது அவரை அதிகமாக சந்தோஷப்படுத்துகிறது. అది అతను చాలా సంతోషింపజేస్తుంది. But if you think that he's dead and God, now see, Muthukudu Swami says, முத்துக்குட்டி சாமி சொல்லியிருக்கிறார், ముత్తుకుడి స్వామి చెప్తున్నాడు, மரித்து உயிர்த்த தர்மகுருநாதன். மருத்து உயிர்த்த தர்ம குருநாதன். మరణించి తిరిగి లేచిన ధర్మగురునాథుడని. I'm sure he did not mean this Calvary. இந்த கல்வாரியை குறித்து அவர் சொல்லியிருக்கவில்லை. తప్పకుండా అతను కల్వరి గురించి மரித்து చెప్పలేదు. உயிர்த்த. மருத்து உயிர்த்த. మరణించి తిరిగి లేచిన He was not doing any replacement. அவர் மறுபடியும் அதை நிரப்புகிற ஒரு காரியத்தை செய்யவில்லை. అంటే వేరే వ్యక్తిని అక్కడ ఉంచడం అట్లాంటిది కాదు. That is what Jesus said. அவர் இயேசு சொன்னார், అందుకే యేసు You చెప్తున్నాడు, will seek me and die in your sins. நீ என்னை தேடி உங்கள் பாவங்கள் சாவி. నన్ను వెలిగించి మీ పాపం Why? మీరు మరణిస్తారని చెప్తున్నాడు. If they believe that he is no more, we don't see him anymore, அவரை மறுபடியும் காண மாட்டோம் என்று நம்பினால் అతను మనం తిరిగి చూడలేమని నమ్మినట్లయితే then you are the righteous of God. தேவனுடைய நீதி நீங்கள் இப்ப உடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள். అప్పుడు దేవుని నీతిని మీరు If పొందుకుంటారు. you believe that he is
he is risen again, அவர் உயிர் தெழுந்தார் நம்பி తిరిగి అతనే పునరుత్థానుడైన then your sin remaineth. அப்பொழுது உங்களுடைய பாவம் உங்களில் இருக்கிறது. అప్పుడు ఆ పాపం ఇలా నిలిచి That is why ஆகவேதான் అందుకే he said, you will not see me anymore. நீங்கள் என்ன இனிமேல் காண மாட்டீர்கள் என்று சொன்னார். ఇక మీరు నన్ను చూడరని Till చెప్తున్నారు. you say, blessed is he that cometh in the name of the Lord in the David line. தாவீதின் வழியிலே அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தில் அவர்கள் சோதரிக்கப்பட்டவர் என்று சொல்ல வரைக்கும் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் என்று சொன்னார். దావీదు వంశంలో దేవుని పేరిట వచ్చేవాడు స్తోత్రింపబడని చెప్పేంత వరకు మీరు నమ్మరని చెప్తున్నారు. So here you can understand, இங்கே நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ளலாம் என்றால் ఇక్కడ మీరేం అర్థం what is the చేసుకుంటారు? sin unto death? மரணத்துக்கு எதுவான பாவம் என்ன? మరణానికి హేతువైన పాపం ఏంటి? Because he was created without sin. பாவம் இல்லாமல் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். పాపం లేకుండా దావీదు కుమారుడు సృష్టించబడ్డాడు. When Jesus was telling, இயேசு యేసు చెప్తున్నాడు, can anybody convict me of sin? என்னை யாராவது என் மேல் குற்றம் சுமத்த முடியுமா? ఎవరైనా నా మీద నింద మోపగలరా? He came as a sacrifice அவர் பலியாக வந்தார் అతను బలిగా to వచ్చాడు take the sins. அவருடைய பாவங்களை எடுக்கிறதுக்காக. పాపాలు తీసివేయడం కోసం. So ஆகவே కాబట్టి it was a lamb without blemish. That's why John says, அதான் யோவான் ఎటువంటి சொல்றார், కలంకం లేని కొరానికి behold the lamb of God which came to take the sin of the world. உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்திருக்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று. లోక పాపను మోసుకెళ్తున్న దేవుని గొర్రెపిల్లని. But after baptism he saw somebody. ஞானஸ்நானத்துக்கு பின்பு வேற ஒருவனை கண்டார். வேற కానీ ஒருவனை கண்டார். బాప్టిజం తర్వాత Behold the lamb of God. இதோ தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டி. ఇదే దేవుని Lamb of God గొర్రెపిల్ల. means original lamb. தேவ ஆட்டுக்குட்டியில் முதலாவது இருந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டி. దేవుని గొర్రెపిల్ల అంటే There's one ఆత్మ ఉన్న standing గొర్రెపిల్ల. among you whom you do not know. உங்கள் மத்தியிலே ஒருவர் இருக்கிறார், நீங்கள் அறியாத ஒருவர் இருக்கிறார். మీ మధ్యలో ఉన్నాడు కానీ మీరు So he was కనుగొనలేకపోతున్నారు. seeing somebody else there. அங்கே வேற யாரையோ அவன் கண்டான். వేరే అతన్ని చూస్తున్నాడు అక్కడ. And even the disciples, சீஷர்களும் கூட శిష్యులు కూడా. they did not see the same. That's what Peter says. David says தாவீது சொல்கிறான், అందుకే దావీదు to చెప్తున్నాడు, Paul, பவுல் పౌలు the one rose again according to David who came in the flesh. That is the gospel I preach, he says. శరీర ప్రకారంగా దావీదు వంశంలో వచ్చిన అతనే. வம்சத்தில் வந்த அந்த கிறிஸ்துவை நான் பிரசவம் பண்ணுகிறேன். That is what I am getting suffering. అందువల్ల నేను బాధలు పడుతున్నాను. அதை குறித்து நான் பாடுபடுகிறேன். He says he suffered because he preached about that David who is to come. வருகிற அந்த தாவீதை குறித்து அவர் பிரசங்கம் பண்ணுகிறனாலே அவர் கஷ்டப்படுகிறார் என்று சொல்கிறார். రాబోయే ఆ దావీదు కుమారుని గురించి ప్రసంగిస్తున్నాడు కాబట్టి కష్టపడుతున్నాడు. 2 Timothy 2nd chapter 8 verse 9 verse. 2 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனங்கள். 2వ తిమోతి 2వ అధ్యాయం. Remember that Jesus Christ of the seed of David Jesus Christ of the seed of David was raised from the was dead. raised from the dead. Raised அர்த்தம் it's like Isaac. 2:8. Like Isaac, one lamb died and Isaac was raised from death. ஈசாக்கை போல ஒரு ஆடு மரித்தது, ஈசாக்கு அதிலிருந்து மரணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டார். Was raised from the dead according to my gospel, wherein I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds. But the word of God is not bound. He suffered all this trouble because he preached that new gospel. புதிய சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தால் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டார். ఈ నూతన సువార్తను ప్రకటించాడు కాబట్టి ఎక్కువ కష్టపడ్డాడు. But Jesus was not of the seed of David. இயேசு தாவீது வித்தில் வந்தவர் அல்ல. కానీ యేసు దావీదు వంశంలో వచ్చిన అతను కాదు. And the one comes in the David's line தாவீது வம்சத்தில் வருகிறவர் దావీదు వంశంలో వచ్చిన అతను from the beginning. தொடக்கத்திலிருந்தே ఆది నుంచి When the Israelites came, இஸ்ரவேலர்கள் வந்த பொழுது ఇశ్రాయేలు వచ్చినప్పుడు because of that early sacrifice, இந்த ஆதி பலியினாலே ఈ ఆది బలి వల్ల இஸ்ரவேலில் குற்றம் பார்ப்பதில்லை. இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்ப்பதில்லை. ఇశ్రాయేలు அவன் மட்டும் நல்லவனா? அவன் மட்டும் நல்லவனா? అంటే వాడు మంచివాడని They అర్థం. were sinners, அவர்கள் பாவிகளாக தான் இருந்தார்கள். వాళ్ళంతా పాపులుగా but they had the sacrifice to cover. பலி அவர்களை காத்து கொள்வதற்கு பலி இருந்தது. వాళ్ళని కాచుకోవడానికి ఆ బలి ఉండింది అక్కడ. So without the sacrifice, nobody can attain into அந்த பலி heaven. இல்லாமல் ஒருவரும் பரலோகத்தை அடைய முடியாது. ఆ బలి లేకుండా ఎవరు పరలోకాన్ని చేరలేరు. So the other people say, oh, sacrifice is not necessary. மற்றவர்கள் சொல்வார்கள் பலி அவசியம் இல்லை என்று. ఇతరులు చెప్పొచ్చు బలి అవసరం లేదని. Without this Calvary is not necessary. இந்த கல்வரியை குறித்து கவலை இல்லை. ఈ కల్వరి గురించి కాదు. That early sacrifice, உலக தோனமுள்ள அடிக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டி అంటే లోకం ముందే it gives us eternal life. நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறது. అది నిత్య జీవాన్ని ఇస్తుంది. Calvary gave us only everlasting life. கல்வாரியானது நமக்கு ஒரு But that age- கால அந்த யுகத்துக்கு ஏற்ற ஜீவனை கொடுத்தது. కల్వరి వచ్చి ఆ యుగానికి But when God comes down, தேவன் இறங்கி வரும் பொழுது కానీ దేవుడు దిగి He వచ్చినప్పుడు gives them eternal life. அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறார். అతను నిత్య జీవాన్ని ఇస్తున్నాడు. That is why అందుకే Jesus said two things. இயேசு ரெண்டு காரியங்களை சொன்னார். యేసు రెండు And కార్యాలు the చెప్పాడు. manna which cometh and gives you everlasting life. உங்களுக்கு காலவரை உள்ள ஜீவனை கொடுக்கிற இறங்கி வந்த மன்னா. నేనే దిగి వచ్చిన మన్నాను మీకు శాశ్వత జీవం Another place is, I am the bread which cometh and giveth life so that a man will not die. மனுஷன் சாகாதபடி That is now. ஜீவனை கொடுக்கிற ஒரு அப்பா என்று சொல்கிறார். அது இப்பொழுது నేనే దిగి వచ్చిన రొట్టెను దీన్ని తిన్నవాడు మరణించడం చెప్తున్నాడు. అది So if you want eternal life and overcoming death, உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனும் மரணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய சக்தி வேண்டும் என்றால் మీకు నిత్య జీవం మరణాన్ని జయించే శక్తి కావాలంటే why are you worried when the thorns go out? புட்கள் போகும்போது நீங்களே கவலைப்படுகிறீர்கள். ముండ్లు వెలుపలికి పోయేటప్పుడు మీరు ఎందుకు బాధపడతారు? Let the paddy remain. தானியமானது இருக்கட்டும். వడ్లు మాత్రమే ఇక్కడ ఉండని. But you must understand these thorns
From the beginning it was thorn only. நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முள்ளானது தொடக்கத்திலிருந்தே முள்ளாதான் இருந்திருக்க வேண்டும். ఈ ముళ్ళు అనేది ప్రారంభం నుంచే ముళ్ళుగానే ఉంటది. They didn't become thorn yesterday or day before yesterday. நேற்று முன்தினமா அவைகள் முட்களாக மாறிவிடவில்லை. నిన్న మొన్న వాళ్ళ ముళ్ళుగా మారలేరు. Many people come to God for truth. அநேகர் தேவனுடைய சத்தியத்துக்காக வருவார்கள். చాలా మంది దేవుని దగ్గరికి సత్యం కోసం వస్తారు. Some people come only for girls. சிலர் பெண்களுக்காக வருவார்கள். కొంతమంది అమ్మాయిల కోసమే If వస్తుంటారు. they don't get a girl, they say we don't want this ministry. அவர்கள் உங்களுக்கு அந்த பெண் கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த ஊழியம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுவார்கள். ఆ అమ్మాయి దొరకలేదంటే ఈ సేవ మాకు వద్దంటారు. So they are like foxes. அவர்கள் நரிகளை போல் இருக்கிறார்கள். అంటే వాళ్ళు తోడేలాగా ఉన్నారు. When the foxes go out, நரிகள் ஓடி போகும்பொழுது ఆ తోడేలు బయట పోయినప్పుడు they turn this side and put a smell. ஒரு மோசமான நாற்றத்தை உண்டாக்கி விட்டு போய்விடும். కంపు ఇచ్చేసి అలా వెళ్ళిపోతుంటాయి. அப்ப நீங்க பக்கத்துல இப்படி நாத்தம் அடிக்கன்னு சொல்லி நாத்தத்தை பார்த்து அப்பதான் நரி தப்ப முடியும். அப்பதான் நரி தப்ப முடியும். ఈ కంపు So భరించలేక these ఇట్లా మేము foxes మూసుకునేటప్పుడు ఆ నక్క can బాగా escape వెళ్ళిపోతుంది. by putting a bad smell only. இந்த நரிகள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு கெட்ட நாத்தத்தை உண்டு பண்ணிவிட்டு தான் தப்பிட்டு விடும். ఇలా కంపును సృష్టించి ఆ నక్కలన్నీ అలా పారిపోతుంటాయి. So they ran away. அவர்கள் ஓடிவிட்டார். అలా పారిపోతాయి. But you remain. நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். కానీ మీరు ఉంటున్నారు. And God has blessed us today. இன்னைக்கு நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். దేవుడు మనల్ని ఈ రోజు ఆశీర్వదించినాడు.